Adendende, moya dunu basinyali kamadende. Adendende, moya dunu basinyali kamadende. Adendende, moya dunu basinyali kamadende. Adendende, ali musonyuma basinyali kamadende. Adendende ni wara tunkana dende idi molula. Adendende molula. Adendende ni wara tunkana yimfe idi molula. Jadi momani mote molo nal masike mote molo nal makamake mote molo nal madekula di mo beda na kunate ni gani. Babibi, mote mama bekele hindi. Adna ni mamola, fama koro. Paksa, sallahu fadana jalila. Tinyali ulina te bamfola. Duna, anya molo, mala. Molo gani, amolo maliari.
oeche ni taratunga na ibe buna adama deundo ni taratunga na ibe slame udo ibe kafiru do ibe mo jugudo ibe mo bela jelendo dien mo be billahi fonite jate minege. Salamu alaikum belebele de Paris dagantigi Alhaji Dani Waliju dagantigi karamogo Dani belebele uga belebele kumaba parantikani kungana mani kana kogoji fe ga sege avion na jigoron nga den halala communicati den halala mani nga den halala cheminta tuka nemu belebele de Paris Malion nga Dani gorubina uga Dani o digo ga Dani sugali ga Dani asimu nga Dani kaw bela jelen fo mo belli namba fo ka wali nyumondo surtout Mali ko lante se ante nyine ame Mali baragela bela jeli surtout suguba kono mo dibidani mo a bela jeli ga dogela befo ama fuwari den fo de fuwari den te fo ya ki sigi arajoni na ka mo fani ni gubani ni barate la fize pe tibulu na digiri lanterige beta baradike Kisgi arajo sanfɛ ga mɔgɔw fani ni gubani ni dossier bɛ n bolo carton bɛ n bolo secret bɛ n bolo tɛmɛ bɛ n bolo n'o digiri la Hissène Kanté filɛ nin ye Faransi ya Allemagne n'a y'a di a tɛ taa baara kɛ o maa min bɛ mɔbili camion douzaine na wuli n'o di o tɛ baara kɛ dɛ mais o bɛɛ n'a ta o bɛ baara kɛ tubabu bolo a b'a ka affaire fɛnɛ kɛ Abo sigaute kabi ala kauda mo sara kalo la wa mo giribu dia la mo dala ha wala amena ni kata ne de ninye ne karamo ye ne de nyamo ye ne de dabaraka bongele ga jamben kundigi mbakata wali muso ben fe aduna ta je dossier beben bulu jato Salamu alaikum belebele de Paris dagantigi Alhaji Dani Waliju dagantigi chekele min te chate yoyo wan tesira kabi ala kan dan tesira Paranti ni sira nderge ni sotrama paranti ga sira wallahi paranti kunte reparateur kundu ni sotrama paranti sira ntolay paranti de reparateur du joro nga de bo sira ntoy gatami ebe joro nga de ga sira ngata jien fa nyumen fe ay joro nga te de umel luanse de la joro nga te kana joro nga ya dala ima famu Dani de Paris nambe dosa lada do amanga gurubina ufu Ame gurumine fo ka Madina fo aja Madina amba fo Atlanta kajatu sakuna ka fo Atlanta Bala Touré amba fo Atlanta Aramata ana furuche Blacki gu fo New York wa fo libi antes ga tanyina dedew simga ala ga dedew ni mawga dedew ni kuma fo ya gacha ka Amerique ke ite dedew don ima dedew to me hasidi deado ima da Amerique doni kama ame dedew simga fo New York kono ka fo falaje pabisi ni wakati la be America ma fena fo no ame falaje pabisi fo ko ala tarana nyuma ala ga sigina nyuma ambe maifu ala ka maini mauga mai €6,000 mai amba fo ka yara ga finege ka udabo amba fena fo Bamako merci beaucoup nan jigna Paris madame de la présidente Nasra Sago Asma Bagayo Fatou Zara men nu bela jeren fo surtout présidenti ki fo gi wali mondo Nae présenti fo ame chu sidibe fo chu iga folibe ane alaga chu ni mauga chu viewiti tigi chu bele jamja sarma amba fo ngo gurubine danga dente tukune nofe ne ga gurubine al niwi ba do go bika usawma ambu fo kamarietu kansa ambi fo Allemagne Hissène Kanté fo lendoya fo fo Allemagne ka Musa Sissoko fo ni bela jeleme fo ya onte fitante wali mondo balide ka Jessica miete amba fo ka kurutum fo fana nunu bela jele nango kambe be fo amano parce que mo wacha ka kumba Sissoko fo nango kambe be fo amano Malian ala be Mali ba yere sagodi la ame gafe daele bi sunna ame gafe daele doni ka gafe daele gada Mali ba yere sagodi la Mali tege majita tata sumari merci beaucoup tata iga folibia ka omsuna furuche lagare kufu lagare jaman bay ka fu omsu ye mo ga danga dede ka onto video mani alla katani jaman bay furuki daki dabo kumala danga de ko nyere musu nyuma de bay a jamana ma na fi ma me ga ke nyuma yo ka dan bay ala be maligas a yere tadi Mali ba yere sagola Mali na yaw jo Mali ala ba joyi ni joyi ga duyi ala ba joyi i jo jien ala ba joyi bella jeli
malien yu jɔlen do ka jamana ye parce que jamana in a sɛgɛnna cogo min na Mali bɛɛ jɔlen do Mali ye bi an bɛ don min na komi bi Mali cɛ a sifinnakaw n'a sijɛlakaw bɛɛ jɔlen do Mali ye hali denmisɛnnin fitininw o la sa ŋaniya jugu politicien ŋaniya jugu n'u ka dabaraba ni maa barika banew kabi Ala y'u da barika t'u la barika ma deli ka don u la yɛrɛ anw y'o fɔ yan nkaw ma kɛ diɲɛ ni y'anw talen wɔrɔ barika de bɛ yen parce que ni barika t'i la anw tɛ tugu i nɔfɛ anw tugunen do cɛ min nɔfɛ Mali kɔrɔ Mali kɔ kan ni denmisɛnnin fitinin do n'a tɔgɔ ko Asimu Koyita n'ale nana exemple yira malien bɛɛ lajɛlen na malien bɛɛ wulila cɛ fara muso kan k'i tɛgɛ fila don ka sankɔrɔ ta sanfɛ a ma kɛ yan cɛw b'a ka baara la a b'a ka baara la nani bi cɛ a ye changement la don dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ kanw kɔnɔ furu wɔɔrɔw la sɔrɔsiw ka kow la ka changement la don diɲɛ fan bɛɛ fɛ Asimu Koyita denmisɛnnin fitinin ka sugɛli hakilima sugɛli k'o ta k'o bila kɛrɛfɛ a kɛlen do ka dɔw tɔrɔ wagati min na an bɛ campagne na an bɛ force bɔ la ka misigili bɔ ka yira ɲɔgɔn na ka yira sedaw la k'a fɔ ko Asimu tɛ sugɛli tɛ jamana kɔnɔdenw de ko tan wa a bɛ ka tan de depuis i bɛ ka bɛn an y'o kuma fɔ a bɛ maa barika bannen dɔw hakili la ni sedaw y'an sanctionné ɲɔ bɛ don cogo di courant sɔngɔ bɛ gɛlɛya ji bɛ taa an tɛ dumuni kɛ k'i fa juin na analyse kirikaraw ne y'a fɔ n'i ye juin bila ka juin bila k'i ɲɛ yɛlɛ i b'aw ni ɲɛfɛ k'i fa juin na ka taa ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ ne bɛ ka n ka kuma de fɔ n'a ye min tɔɔrɔ i ko don sinon n bɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ fɛnɛ dɛ mais n y'a jate minɛ n'i ye dɔw tɔgɔ fɔ k'u tɔgɔ bɔ i da kɔnɔ a wagati la gɛlɛya bɛ ne minɛ o de kama n ye tɔgɔ ninnu bila i m'a faamu sinon ne tɛ siran mɔgɔ ɲɛ dɛ tɛ siran mɔgɔ ɲɛ Ala ta kɔfɛ dugukolo tigɛ dugukolo in kɔfɛ dangadenya don a ka suraka kaso kɛ siɲɛ 3 ka tubabu kaso kɛ yan nɔ siɲɛ 2 ka kɔgɔji tigɛ ka sahara tigɛ o bɛɛ kɔfɛ Ala k'i bɔ saya la e ka siran mɔgɔw ɲɛ dugukolo sanfɛ e dana fugari deya kama dɛrɛ ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais n'a ye n diya fɛnɛ bɛ mɔgɔw ta o tɔgɔ ma minnu kuma in ɲɛsinnen don minnu ma a tugu b'u dɔn u yɛrɛ ye min ye wagati min na jamana bɛ gɛlɛya la k'an ka jamana dɛmɛ Mali bɛɛ welela bulon kɔnɔ Segukaw ye weleli kɛ Yɔrɔbugu ye ka weleli kɛ diɲɛ bɛɛ ka weleli kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a ye n'an ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ président yɛrɛ ka weleli kɛ ko in tɛ cɛkɔrɔba ko ye ko in ye jeunes ka ko ye ko jeunes ni ne président ni ne ma se k'a ɲɛnabɔ ni ne échouera ni ne y'a jɛ o kɔrɔ ko Mali jeunes bɛɛ k'an bɛɛ halakira k'an bɛɛ y'a jɛ o kuma don anw tulo kɔnɔ o président o kaɲi o maɲi o anw kɔni b'o dɛmɛ fɔlɔ k'o lajɛ de wa an y'a ta wɔrɔ min na an y'a sɔrɔ président in bɛ yen o fɔra jeunes ye ni jeunes welela jeune kɛnɛ kan yɛrɛ wolo bɛ wele Debois Rempart ni jeunes welela halalaw bɛ wele ni jeunes welela ni président ye jeunes wele ko jeunes n'a fɔra ko jeunes bogotigiw b'o la cɛw b'o la bɛɛ b'o la ko denmisɛnninw a ye na fara an kan n'aw ma fara ne ka président ye nin fɔ a ka discours la nin kan ka don malien den bɛɛ kunkolo la Mali jeunes bɛɛ kan ka dɔn kan tɛ cɛkɔrɔbaw ka fanga la an b'an jeunesse de ka fanga la parce que k'a da kan président de ye nin fɔ anw ɲɛna ko n'ale échouera ko walahi ko Mali jeunesse k'a bɛɛ échouera ni président échouera cɛkɔrɔbaw b'anw ta k'anw gosi yan k'aw bilara la yan k'aw sera ka mun ɲɛnabɔ ko fugariw an b'o ye jeunes welela minnu tɛ yen furu woro 10 denw tɛ se ka sɔrɔ a ko la ni jeunes welela furu woro 10 den olu tɛ se ka sɔrɔ yen minnu ba ma furu woro 10 ma bɔ minnu na olu tɛ sɔrɔ ko in na mais furu woro 10 halala olu bɛ sɔrɔ ko in na o de kama anw bɛɛ y'an yɛrɛ sɔrɔ yen anw y'an yɛrɛ sɔrɔ o yɔrɔ la yen o kɛ min kɛ maliyɛnw fa de donn'u la sa u bɛ jamana buruja a dɔ dalen don kaso la ko Kawojimu n bɛna kibaruya dɔ d'aw tulo kan an bɛ kaso prisonnakaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ kasoba gardien an b'u fo k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ parce que u ye tinbali siri Kawojimu na kunun sini ni kunun Kawojimu de taara muso embarrasser ali prison na u ye tele da kan ka tele da kan ko interdelen don a y'a muso embarrasser de o ma ɲɛ ka tila ka telefɔni ta ka weleli kɛ a b'i munumunu gardien nana ko Kawojimu ko nin tɛ kɛ ko nin dabila ko ka telefɔni ta kaso kɔnɔ ko nin tɛ kɛ k'a fɔra ye ko nin interdelen don Kawojimu de filɛ nin ye ka gardien ninnu k'u sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya k'u dɔgɔya kelen yɛrɛ bɛ yen ale yɛrɛ ye sijukani de kɛ koyi
o sidogani kɛlɛ ale kawjumu bali ye min kɛ kawjumu y'a yɛrɛ sɔrɔ burɛti de kɔnɔ balimaw billahi gardien kelen bɛ o ye kawjumu bali ye kawjumu y'a yɛrɛ sɔrɔ burɛti de kɔnɔ kawjumu ni t'a dɔn ale bɔra sanfɛ a bɔra dugu la a bɔra diɲɛ wɛrɛ a y'a yɛrɛ sɔrɔ burɛti de kɔnɔ ni wagati yɛrɛ la infirmières ni fɛngɛw u yɛrɛ kawjumu ka selili e k'o ma changer ya an ka information e k'o ma changer kawjumu k'ale jamani don ale t'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ kɔnɔna la k'olu ye girilen don ale kɔrɔ anw ye kawjumu modiya ka jelimangoya ko o mugu k'o bɔ a nɔfɛ u ye teli siri kawjumu na ko min bɛ kɛ ni nana kaso la yan hali n'i ye président de la république de ye n'i kɔni bɔra kɛnɛ ma i sera yan minnu filɛ e n'o bɛɛ de ye kelen ye mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ la anw fɛ yan n'i ye milliardaire ye ni tɔ ninnu ye kelen n'i ka milliardaire ya n'o tun bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ i tɛ don a kɔnɔ n'i ye alimami ye ni tɔ ninnu ye kelen n'a sɔrɔ i tun bɛ diinɛ lase ka ɲɛ e tun tɛ don nin kɔnɔ yan n'i ye son ye moto so ani jabazo a bɛɛ de zon kelen dabaraba ani banninikɛla aw bɛɛ ye mɔgɔ kelen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan wa an bɛɛ bɛ gosi busan kelen la u ye kawjumu baaraw kɛra baaroni da yɛrɛ a y'a muso embarrassé u ye misaliya da muso yɛrɛ ma ka muso yɛrɛ ka kawjumu bali ye muso jɔlen ɲɛna fɔlɔ a muso yɛrɛ y'a faamu dɛ billahi n balima an bɛ tɛmɛ kawjumu na yen maliyɛnw an b'a fɔ ye k'a fɔ ko alihamudulilayi CEDEAO bɔra bi CEDEAO kumana komi minnu b'a la ni CEDEAO y'an sanctionné parce que olu fɛ an bɛ ji min an nun de fɛ olu yɛrɛ fɛ ayi cɛ y'a fɔ Laso Dumo y'a fɔ a ka kuma la ko n'i yalala n'i ye tunga kɛ i kan ka diɲɛ dɔn olu yɛrɛ fɛ k'a fɔ k'an bɛ segin an kɔ diɲɛ kɔnɔ de CEDEAO mɔgɔw sa olu ye ɲɔgɔn ye bi u ye ɲɔgɔn ye bi k'a yira k'a fɔ ko Mali k'olu bɛna Mali ni Guinée k'olu bɛna o sanctionné dɛ dɔw y'u sigi dabarabaya la k'u bɛ pétrole tigɛ minɛn tɛ don a donna ta a bɔra ta mais minɛn tɛ don conséquence yɛrɛ ye jumɛn ye olu ma se k'o fɔ anw ɲɛna dɛ olu ma se k'o fɔ anw ɲɛna mais u t'a dɔn de adamaden n'i fa jouena parce que jouemina filɛ n'i ye jouemina ɲininka ale bɛ sansi min kɔnɔ ale maa si tɛ mɔdi kelen na i b'o jateminɛ dɛ jouemina ni diɲɛ maa si tɛ mɔni kelen kɔnɔ parce que jouemina bɛ jate dɔ bɔ a ka jate b'a sɔrɔ ou a ka jate b'a jɛ mais a kɔni n'aw tɛ mɔni kelen kɔnɔ u nan'u sigi ka jamana lagosi u bɛ sugɛli lagosi u b'a katani nɔ ni si tɛ anw y'a f'aw ye n ko cɛ min bɛ yen sugɛli n ko barika de b'o la ni barika t'o la caman y'a kɔrɔbɔ dɛ i ye tɛri ta caman y'a kɔrɔbɔ yan adamaden yɛrɛ bɛ se ka juguya cogo di hali i faso ma i yɛrɛ faso i faso i ka kɛ furu kɔfɛ den ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ mɔgɔ tɔgɔ ma bɔ ne da yan i ka mɛ kuma in ɲɛsin don minnu ma ni min y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i ko don wa n tɛ ɲininka ni mɔgɔ min y'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o ko don maa ka kɛ furu kɔfɛ den mɛ i faso ka juguya o ma ne y'a ye ɲinan ne bɛ sigi ka dɔw lajɛ dugukolo sanfɛ kabako don maliyɛnw CEDEAO ko mun CEDEAO ko k'a y'an ka ɲɛmɔgɔw suspend k'a ye Mali ɲɛmɔgɔw suspend ko o suspension ko yɛrɛ bɛ don ba la nin kalo tile 12 n'o ye novembre kalo ye a tile 12 k'u bɛna o papier jɛnsɛn diɲɛ fan bɛɛ ko k'a yira k'a fɔ Asimu wo Sugɛli wo u ka ministre wo k'u kana se Faransi u kana se Abidjan u kana se diɲɛ fan si u kana se Amérique u kana se diɲɛ fan donc n ko tare n ko CEDEAO nin wɔrɔ kɔni na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'aw barika da ni nin don an b'aw fo ka waleɲuman dɔn passé min n'o bɛ don ka na Faransi o passé na to an ka jamana kɔnɔ Asimu y'a esigi aw taara Asimu ɲininka wa de b'a Asimu sigira tago kelen Sénégali tago kelen dugu jumɛn Côte d'Ivoire tago kelen Ghana Asimu y'a fɔ aw ye ko hali n'ale fa banana ko Gabriel Touré bɛ yen ko ka taa lada ye ala ka n'a cɛ janya ko hali n'ale banana ko Gabriel Touré bɛ yen ko ka taa ale lada ye maliyɛn denw bɛ furakɛ yɔrɔ min na ale bɛ furakɛ ye Asimu m'a fɔ mɔgɔ si ye ko sɔgɔma k'ale bɛ kafe min bilahi hali sini Asimu muso ale bɛ mɔni de tobi sɔgɔma ka mɔni tobi ka lemuruku mɔni k'a la ka sɔrɔ ka hali nɔnɔ tɛ k'a la dɛ k'a di a cɛ ma Asimu ma fila yɛrɛ ma dɛ a ye taa Asimu faso la a fa bɛ hali bi aw ka taa lajɛ n'a sɔrɔ gardi dɔ b'a fa ka da la a ye taa faso la n'a sɔrɔ gardi dɔ b'a fa ka da la CEDEAO
aw ye nin min fɔ an ka ministre tɛ voyage koyi ministre min yɛrɛ bɛ voyage Abdoulaye Diop n'i y'a ye voyage la jamana de b'a la wuli aw kɔni aw y'aw da la tiɲɛ anw ye pro RICI ye aw t'a fɔ k'an tɛ taa RICI fɛ yen Mali pankuru bɛ jigin hali sini sɔgɔma RICI fɛ yen aw ye ko in tɔ lateliya kojugu aw y'a lateliya kojugu Assimi y'a yira k'a fɔ CEDEAO yɛrɛ yira k'a fɔ k'u y'an ka ministre suspend ko gouvernement mɔgɔ mɔgɔ bɛ gouvernement kɔnɔ k'u bɛ suspend ko hali u ka compte min bɛ yen kabi Ala ye Assimi da Assimi n'a sɔrɔ kɔsa in na tɛ Assimi ka wari bɛɛ tun bɛ mara a muso de bolo a ka fɛngɛni kɔnɔ fɛngɛni wagane kɔnɔla la sisan de sa komi fɛngɛ nana kɛlen président ko non k'i sara bɛ verser de a taara compte dayɛlɛ Assimi tɛ diɲɛ fɛ a mago tɛ diɲɛ la a mago tɛ diɲɛ na kɔnɔfɛnw na a mago tɛ paga la i b'o dɔn yɔrɔ min na i b'o dɔn e b'o dɔn yɔrɔ min na wa parce que Assimi muso filɛ nin i tɛ jeliya da la i t'a muso bɔlen ko ne de ye première dame ye i t'a dɔgɔnin bɔlen ne de ye président muso ye i t'a somɔgɔw bɔlen a donna ta bɔra ta a y'u bɛɛ ŋaniya ka bɔ ma Assimi m'o kɛ dɔwɛrɛ la dɛ Assimi y'o k'a ka sini de kama ko ni ne ye nin di aw la parce que ne de kosɔn aw bɛna kɛ président muso ye ne de kosɔn aw bɛna kɛ président dɔgɔninw ye n'aw ye tiɲɛli kɛ o kɔlɔlɔ bɛ ne de ka lahara parce que Assimi siranna Ala ɲɛ kojugu bilahi ale sirannen don Ala de ɲɛ ale ma sira mɔgɔ ɲɛ dɛ sinon ni saya don maaw de ni bɔra ale ɲɛ maaw de ni bɔra ale yɛrɛ ɲɛ dɛ sinon Assimi filɛ nin ye a lajɛ kɛ a tun bɛ sahara sanfɛ wagati min na fo k'a ɲɛma nɔgɔ si i m'a faamu Ala de bɛ Mali fɛ dɔrɔn maliyɛn denw n'i ye ɲuman kɛ maliyɛn denw ye maliyɛn denw t'o sara ni juguman u bɛ tila k'o sara ni ɲuman de n'i ye juguman kan ye an b'a sara n'o ye sinon an ye buwa kɛ fɛn bɛɛ yan buwa fɛnɛ su ka wusa ni président min ye o de tɔgɔ ko Bandaw ni Ala tun ye Bandaw faga k'a sɔrɔ a ma tiɲɛ dɔw bange a kun ma ɲi buwa su ka wusa ni Bandaw fɛnɛ ɲɛnama ye buwa ye min kɛ Bandaw m'o jaga kɛ ale sigi ale mago tɛ maliyɛn de si la a y'a ɲɛfɔ ɲɛna Mali kɔnɔ Bandaw sigira kalo kɔnɔ taara Mali raison kelen min na o raison tɛ yen parce que lui il s'en fiche de ça s'en fiche de maliyɛn a ye dɔɔni min a ye ji dɔɔni min fɔlɔ i m'a faamu donc CEDEAO ko ten k'u y'an suspend k'an ka compte ni fɛngɛw k'olu tɛ baara kɛ an ka compte an ka ɲɛmɔgɔw ka compte o y'a sɔrɔ n ko nin bɛ fɔ ɲɛmɔgɔ zon de ma ɲɛmɔgɔ zon n'oli suspend a bɛ digi olu la ɲɛmɔgɔ zon n'i y'olu ka wari latunu a bɛ digi olu la mais an ka ɲɛmɔgɔ ninnu tɛ zon ye olu y'o yɛrɛ bɛɛ la olu tɛ zon ye kalabanciw tɛ foyi tɛ u ko ka suspension ko ni jamana min bɛ se ka suspension ta Mali kama i ka suspension kɛcogo la k'olu sera o t'o yɔrɔ ta dɛ Mali kama o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ Sénégali o k'a ka frontière datugu Mali ɲɛ Côte d'Ivoire n'a y'o ja y'a ka frontière datugu Mali ɲɛ mais anw t'o décider dɛ individuellement anw t'o décider aw yɛrɛ de bɛ se k'o décider mais tellement que Mali tɛ se ka suspension tɛ se ka kɛ Mali kan hali diɲɛ kɔnɔ an bɛ diɲɛ tile min na ko bi i b'o bila i kunkolo la o tɛ kɛ diɲɛ fan si k'aw suspennen don a gɛlɛyara a nɔgɔyara a tuguna k'aw suspennen don k'a fɔ ko balo tɛ don aw ka jamana kan o tɛ kɛ diɲɛ fan si n'importe hali n'aw ye ko o ko kɛ o bɛ gérer cogo min na o bɛ gérer ten mais ko balo tɛ don aw ka jamana kan o tɛ diɲɛ fan si hali n'aw ka président ye dictateur k'a ye jamana kɔnɔden bɛɛ faga ou a ye diɲɛ sariya bɛɛ sɔsɔ mais balo kɔni bɛ don minnu bɛ yen k'olu tɔw ne kisi mais o tɛ nin wɔrɔ f'aw ye dɛ o minnu sigi de ayiwa ninnu b'u ka frontière datugu nin tɛ dɔn o bɛ bɔ min an gulonnen don diɲɛ de la e ye fugariden de ye kabi Ala ye dan an gulonnen tɛ diɲɛ la e de gulonnen don mɔgɔw la kabi Ala ye da fugari hɔrɔn kolo fogo dabakala mɔgɔlankolo kabi Ala ye da e gulonnen don tungarankew de la kabi Ala ye da e gulonnen don waliwariw de la kabi Ala ye da e bɛ sungurubaya de la politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kabi Ala ye da e ɲɔgɔnna sunguruba cɛ a mana fɔ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ politique mɔgɔ dɔ b'i minɛ dɔ bɛ siya k'i la o b'i bila dɔ wɛrɛ b'i ta o bɛ siya k'i la o b'i bila k'e to n'a dagadenya la e hakili la ko bɛɛ bɛ i n'a fɔ i ɲɔgɔn e yɛrɛ fɛ bɛɛ bɛ i n'a fɔ i ɲɔgɔn na bɛɛ tɛ ten bɛɛ tɛ ko mun bɛɛ anw y'o fɔ ni jamana in bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ an b'a ɲini yarabi an ma ɲɛmɔgɔden minnu b'u yɛrɛ bonya olu ka tugu an nɔfɛ furu woro 10 den n'o tɛ den min na o da kana sɔrɔ jamana in bɔyɔrɔ dingɛ kɔnɔ i kana sɔrɔ a la dɛ sinon a tɛ ɲɛnabɔ ko in bɛ ten de i m'a faamu aw y'o kumaw fɔ yan k'o kumaw fɔ k'o kata i b'a fɔ ko diɲɛ bɛ wuli mais anw sigilen don aw ɲɛ b'a la par hasard ni Sénégal ko a b'a ka port datugu Mali ɲɛ bi
ni Sénégal ko kaba ka port datu malien même Macky Sall il aura des problèmes dans son pays parce que il y a combien de personnes de personnes qui travaillent au port de Dakar munu be barake Dakar port la no libe minon transférer kana Mali la munu be barake nu be minon nabo no libe Mali yere drone kama Mali ka zone na oh ni ye Mali bloqué be oli ka bara be tiens Macky Sall du menacer do aka jamana kono avec Ousmane Sonko donc au koro ka foko Sénégal be perdre milliards chama de la semaine kono Sénégal be perdre milliards chama de la kalo kono o woro la obina ni crise o woro la Sénégal oli be wuli Macky Sall kama la preuve wakati na anga camion baw ni Sénégal camion baw nu wuli la ka kata banani suru nyogona a wakati ni na akera ina fako foite Mali camion te doni minge o wakati la o woro mo wulila jona ko fere ka nyini ni kola kan fene balo de be malien ku fere ka nyini na ko de ba fere taji te sanya fon te saya no blé on ti saka suku ke blé Mali ma wuli ga démarche ga folo de Sénégal folo de wula ka démarche ga ko ni ko ga nyini jona parce que o woro la ni port datukumbi Ousmane Sonko bo ta ko ka keleke bere révolution be wuli Macky Sall kama Macky Sall toujours a été lui il est menacé jusqu'à la fin de son mandat. Mais tellement que ni wara hotel nous famene passer tsaka Malisha Sénégal tsaka Malisha msoni atsaka rapport datugu Côte d'Ivoire tsaka rapport datugu niya datugu milliers plus de 60 000 700 000 personnes au lebta chômage là au bina na Alassane Tissoko di sara o Alassane tsaka taw sara Sénégal tsaka taw sara minen munu be o goro ko woro port de be datugu port mu nyeshine no Mali zone Mali c'est pour cela tellement que mon bé jamana ngono no to go shuka lui il est très intelligent uma bla daga green dala boy u yesela os mo sigilon tout taballa directement ka email chi ka lettre chuga fe la wa secrétaire aso ugo ko on malien ne président Assimi Goïta ka fara ni gouvernement ka jamana ngono donc ka fara ka ne Assimi kuma te ne Mali jamana ngono dembe ka kuma ka faw yene sedao ko ka faw nyene ko Mali bi 2022 le 27 février 2022 ko ka faw nyene bi ko ala sago aw sedao mo sago Alassane Ouattara sago Macky Sall sago wacha into ko Ghana président nana fofu anta dondi o Ghana président nana ko isago ko ka be anyafaw be na fo mbesiglen doya ko Malien ko ko femi to ko élection le 27 février 2022 ko élection ka teke bi ateke China sebekoro teke ko wa kante se ka ke wi kante se de kante se ka ke atena na ke wa sebekoro te ante sebekoro te kono kadawe ka be fen fo obe fen ta agota obe décision ta Mali kama ayota na we fen au dia agoke ayoke mais ka fonyene kono sugali ne président Assimi ka faranga gouvernement chef de gouvernement sugali ka Malien to bela jelen faranga ka buye nunu ne Aidara nunu ne digo nunu ka bela jelen faranga ka mo jumen boala ka Malien jumen be no lite Malien ko li boala ka Pulo boala ka Amadou boala ka Soroka Cheblin Dramé nu boala ka nunu bela jelen guche ka boala ani ni jaw ni suru ni nyekele ni fen ko li boala ko lite Malien ko suno ko Malien ka fara dani na ga jamakulu ga Nasra Sakou nunu ga jamakulu jama groupe ko li benu ga ko wakante ko sadi ko ni ayoka chidon blakana nan ko makante obe sosoli doala ko boko biye donye domi na obe sigilon do taballa on yanga lettre au bela jele o ga kala o bela jele ngaye ko Malien go kante élection en 2022 ko négociation tala de ko deli tala fo itala kanga jamana yantai ante anse bekoro te election teke wa keto te 2022 o fo woro mina Cheblin Dramé wulila ka ni a gele jaso sanfɛ ka sɔrɔ ka na ɲɛda fiman ba in nabɔ kan jigi tigɛra dɛ kan jigi tigɛra o fo woro mina gɛlɛjan bogotigini gɛlɛjan kunsirilani ale yɛrɛ jigi tigɛra kosɛbɛ kanye pla ake o ma marché ka beke o ma marché ka seke o ma marché ko anya bela jelen kesa anye plan bela jelen kesa kanga boni plan ware ko ni shita ka marché ko wa ko horon kolea wira ko tende politique mo nun koti kanga chien fo de kan be horon kolea de labi
u n'u ka gɛlɛja mamu da jɛngɛ kunsiri la ni maa min bɛ su kunsiri su ni tɔgɔsogomaniw ka mɛsi ta k'o sira kunkolo la o yɛrɛ ko a ye dɛ ko cɛlakaw ye hɔrɔnkolonw ye jamana in kɔnɔ koyi k'anw ye hɔrɔnkolo mɔgɔlankolo miiribaliw nin ye Mali politique mɔgɔw de mankan ye k'anw ye miiribaliw ye jamana in kɔnɔ koyi ko sinon dɛ ko ɲɛ b'a la k'a fɔ k'anw yɛrɛ b'a dɔn élection tɛ se ka kɛ dɛ cɛbilen yɛrɛ nana ko ayi k'aw ma faamu élection ko tɛ koyi k'an bɛ don an man ta de minɛ an man ta dun ko ka dɔɔni don an da i ma cɛbilen ninnu bɛɛ seginnen u yɛrɛ ka filaninw bɛ fɛnkɛ min feere sa a fini tɔgɔ dɛ u bɛ fini dɔ feere aw b'a fɔ a fini ma ko mun u b'a fini u b'a jamjani feere ta u b'a feere mɔgɔw b'a kalakala ka don i ma cɛbilen ninnu bɛɛ seginnen o cogoya la sinon cɛbilen a fɔlɔ la depuis cɛbilen sigira ministère la yɔrɔ min na dɔrɔn a y'a boli yɔrɔ min na ka na Bintu Sudan caman cɛ i b'a dɔn Faransi fana Bintu Sudan ka ɲi ka na caman cɛ k'a bɔ a kun ka taa a bɛ to k'o fiyɛ a ka bazɛnw na mais sisan a donna u ka fini in de donni na tellement que wari tɛ yen bilen dɔrɔmɛ tɛ yen bilen danga de b'u nɔfɛ u wulila min o ko a ye dɛ ko gɛlɛja k'an bɛ ɲininka ko min e min y'an ka porte parole ye e y'an ka sunguruba ye an bɛ fɛnɛ sara e y'an ka sunguruba cɛ ye an bɛ sara ko an bɛ se ka laɲini jumɛn kɛ sa an bɛ se ka bɔ ni sira jumɛn ye gɛlɛja ko n'aw bɔra ni sira ye cogo cogo ko belebele bɛ pari k'a cɛ ni k'a ma ɲi ko n'aw bɔra ni sira ye cogo cogo ko danni ka dafalen don yan nɔ k'a bɛ nin bɛɛ kalama k'a bɛ n ka tigitaku dɔn trop k'an ka technique fɛn o fɛn a b'a bɛɛ lajɛlen dɔn ko belebele sigilen don yan k'a ma ɲi a ma ɲi a ma ɲi k'an ka bɔ ni fɛn wɛrɛ ye ko n'an bɔra cogo cogo ko cɛnin ma ɲi k'a b'a bɛɛ lajɛlen faamu o y'a sɔrɔ ja anw hakili la ja ko président minnu tɛmɛna an ka jamana kan a ja président minnu mana an ka jamana kan fɔlɔ ja ministre premier ministre tun ma deli ka na Mali la fɔlɔ o premier ministre min nana Mali la président min nana Mali la ja o de tɔgɔ ko Choguel Kukala Mayiga président min nana o de tɔgɔ ko Assimi sinafɔ ka Assimi kɔrɔbɔrɔw ka Choguel ala ninnu de filɛ ka fɔ ko ayi dɛ kan tɛ an sɛbɛkɔrɔ tɛ ko n'a y'aw ja sanction tɛ dɛ k'aw y'a ka frontière datugu koyi k'anw bɛ jigin pɛtɛrɛ min kɔnɔ k'o gɛrɛ kelen ko o suba o pɛtɛrɛ kelen o bɛ wuli aw yɛrɛ fana ka jamana kɔnɔ ye Macky Sall ninnu siranna bɛɛ lajɛlen siranna ko bon k'an ka fɔ k'u kana voyager kabi ala y'aw da ni yɛrɛ tɛ manɔnna ko da ye maa minnu tɛ voyager la ka kɔrɔ mɔgɔ minnu n'u voyager kabi ala c'est la première fois depuis Mali a ka indépendance ta fɔ bi c'est la première fois Mali ka gouvernement ka sigi pendant 5 mois a diplomatique kelen ma se Faransi ma kini sigi Faransi fɛ c'est la première fois a mɔgɔw dabaliya banbɛ u ko bɔ k'an ka fɛɛrɛ ɲini ko n'an ma fɛɛrɛ ɲini ko Mali ye jamana ye Mali tɛ se ka kɛlɛ n'i y'a kɛlɛ n'i ye Mali kɛlɛ an bɛ don min na komi bi i bɛ Sénégal déstabiliser n'i ye Mali kɛlɛ i bɛ Niger déstabiliser n'i ye Mali kɛlɛ i bɛ Burkina déstabiliser Guinée Côte d'Ivoire tout i bɛ ninnu bɛɛ ka maaya ban kelen kelen ko parce que non tubabuw y'o de la ɲɛmɛ tubabuw la tubabuw t'a bon ka jɛ dɛ o de kama tubabuw b'a f'i ɲɛna k'i bɛ san nin kalo k'i bɛ san nin san a san kɔni kɔnɔ i bɛ sa ko nin kalo ayi o kalo tɛ mais a ɲɛfɛ kalo don tubabuw nalen Mali la tubabuw y'a dɔn ninnu filɛ nin ye ninnu ni diɲɛ mɔgɔ caman tɛ kelen dɛ n'an ma ninnu jɛ kɔgɔji la n'an ye kɔgɔji di ninnu ma an ta tiɲɛna an ka dugukolo tila k'u ɲɛbɔ kɔgɔjiko la pewu n'an ma ninnu ɲɛbɔ kɔgɔjiko la ni ninnu ye fɛn sɔrɔ ninnu ma ɲi ko ninnu ma ɲi dɛ o de kama tubabuw nana u ye jamana in tɔ bɛɛ minɛ kelen kelen a dɔw Côte d'Ivoire ninnu ni fɛnkɛ ninnu ni Guinée ninnu ni jamana wɛrɛ ninnu ni fɛn u y'a bɛɛ minɛ kelen même pas 6 mois 5 mois dɔw san wɔɔrɔ mais u sera ka Mali yɛrɛ ka dadigi kɛ Mali la ka Mali fara ɲɔgɔn kan san 27 tubabuw n'u ni Maliyɛnw de kɛ ɲɔgɔn na 27 ans de combat pour que u ka se ka Mali k'u ta ye pour que Maliyɛnw ka sɔn an ka sɔn k'a fɔ k'an sɔnna k'an y'aw ka jɔ ye an ka sɔn k'an b'aw ka mara kɔnɔ san 27 Maliyɛn a ye ji dɔɔni min fɔlɔ o ka min kɛ CEDEAO ko sa k'an ka ko ɲɛɲini nin ko la ko nin ko man ɲi dɛ n'an ma ɲɛɲini na k'an bolo bɛ k'an yɛrɛ kalaya ko parce que ko ninnu tɛ dɛ ko Maliyɛn denw yɛrɛ de déterminer don k'a da kan an ka kalabanciya n'an ka juguya n'an ka dangarabaya k'anw yɛrɛ de y'o bɛɛ kɛ ko Maliyɛn denw bɛ yɔrɔ min na bi Maliyɛn denw bɛ yɔrɔ min na bi k'u yɛrɛ de olu yɛrɛ de pɛrɛnnen don ka sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ma u ka jamana kama Ala ka barika don Assimi na Ala ka barika don Choguel la CEDEAO de bɔra ni nin ko frontière tɛ datugu Mali ɲɛ kɔngɔ ko problème tɛ bila Mali kana n'a ko k'an ka ɲɛmɔgɔw kana voyager nous on s'en bat les couilles
ko te voyager bleu anga la sigi dembe fambe anga masaru be se ka ben yene bo mali a masari nyuma be se ka ben yene bo anga nyemo ko na voyager ka ba la idai de la ka sim voyager toy asim ma voyager o abe voyager katami mon voyager ko de kara ka voyager wata bonani la mali on were ko asim ki kana boka ta dien fanchi I kana ta CEDEAO yona I kana ta France I kana ta Amerique I kana ta dien fanchi isigi mali ko na parce que amako bila amako be 2000 desebe mina edu amali politique mo unyanne no bi unyanina utorola ore kama uborani plami onu wa dernier wa plan unana ko wa ekono ko la vie chère ko vie chère do ataw janga fawena ibe vie chère do ma vie chère aw munu be malila aw be malila ne danin be ya aw be balo chogo mina de be ga kle mo hota balo chogo kelena aw be vie chère do abaga bo pulo munu da ka fo ko vie chère oh parce que abaga bo cheblemi da ko vie chère abaga bo ma barika bane munu da ko vie chère tereta nuna to Amadou Koita Maiga Touré abaga bo li munu da ko vie chère aba ko donwa parce que muna ibi sigi doni ki réfléchir kana ko fe ne dani fle ne menga demaya balota ibi ga clé mais parement nga demaya balo alibi o chogola e dum ga foko vie chère awake vie chère effectivement vie chère mbeo mais vie chère joy e agila o kambe de ma etede e mi me suku gono nyugo fere la etede e mi mbe saga na etede vie chère olidi il faut être intelligent pour que vous famu vie chère ni mo ga vie chère tu ga do fo ke sa ita famu muna vie chère tere tabago vie chère cheblema go vie chère Kasimu tapo tibiti tabata oba fago vie chère Amadou Koita Maiga oba go vie chère Pulo ba go vie chère Bube ga mogonu Bube ga journaliste langolonu anu ga mogonu olibe buliko vie chère o ga mamuni dajenge nyinja fa de sago ma barika bane ma halakile oba go vie chère ebo do amba de masisa yala ibeka clé la ou de la ga fa go vie chère effectivement o legume ibeka ga jakulu kon lala oli te vie chère donc o do hala mune video kelaw yi malien de be vie chère do malien de be gelado suno do en moins sigilen to a même million ko nyenebo mais muna parce que ça c'est des fraudes vie chère jaguya do cheblenga foko vie chère parce que cheblen te courant sara Cheblema go vie chère cheblete nonomugu dado cheblema go vie chère cheblete basé songo dado cheblema go vie chère parce que cheblete malo dado bébé di cheblema gratuit fou attendre de monsieur de ministre mago bilega contrat oni fengo dia oli todo sans kalota oliga sans dumuni be kumbina anonomugu bina atulu bina ou date maga vie chère la pour le pareil pour le te courant sara pour le te urumne sara pour le te sugoro sa pour le te nonomugu sa pour le te papa sa Pare Amadou Koita Maiga oh otene shisa nous shitene ke olite vie obe dumuni sa obe femu nge olito dongui Treta teni don treta teni no mugu songo don ate malo songo don ate na songo ko don treta teni fu don mo wara kumbe no empe mo yi ube treta sara ube warfu duma uba dua kadu e chugomina Allah barikala ala ka barika do asimuna ka barika do shugalla asimuna na minke asimu ko ayde ko nan folo kelen te dima iye parti asimi ya damine partout la folo ko wari me dawma ko parti ko dawma akato do sunguru baw ni fengola ko wari go tigara ko malion go wardo malion mami munten don mami munten nyo songo don ate turu songo don ate sugoro songo don ate nonomugu songo don ate sogo klo don o niyo bla o tigla mo niyo bla sugo sana ko bla nonomugu sana ko bla tulu sana ko bla jaba sana o ko kalega gela o liko ko liga gela ko libe fe go declare o ni male o ni nyonche ko liko ko vie chère ta ngane parce que debe ala on dawo meni chwala on ne ko ni benin do ma mais bi o li blale no nation bola malo sana pour que o ya don bide ko malo daga gele o ya don bide ko tulu daga gele o ya don bide ko jaba daga gele o ya don bide ko sogo daga gele mais kunu sogo da o li to donde malo da o li to donde sugoro da o li to donde o be soro kana kanga fo malion yi ko mi ma on kan be
anw bɛ malo samina bi anw bɛ tulu samina bi anw bɛ gɔyɔ samina bi k'an k'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ ko vie chère aw y'an sɔrɔ o vie chère na yan anw bɛ cogo min na dɛ f'aw kana dɔɔni de guto la u nana o guteli daminɛ ja ka jugu dɛ a ka jugu dɛ sogo san ka jugu dɛ sogo san ka jugu malo san ka jugu nasɔngɔ san ka jugu ja ni muso banana a ka taa kiliniki la i ka furaw san ja ka jugu dɛ ninnu t'a dɔn k'aw mɛ nin de gɛlɛya la bi wari tigɛr'u la fɛn bɛɛ tigɛr'u la olu nana sisan u yɛrɛ bɛ nasɔngɔ bɔ la u bɛ sogo san na ni nin tun b'a kɛ n'aw tun m'aw da maga ko vie chère aw tun m'aw da maga ko sogo da ka gɛlɛn aw m'aw da maga ko ɲugu da ka gɛlɛn aw m'a fɔ anw ye ko jaba da ka gɛlɛn anw bɛ jigin a semin na dɛ an b'an ko an ka wari bɛ ninnu bolo hali bi n ko hali bi dɔɔni bɛ ka d'u ma mɛ ja an y'a dɔn ko wa k'aw ye malo san daminɛ aw yɛrɛ san an y'a dɔn k'aw ye nɔnɔmugu sanni daminɛ aw yɛrɛ san anw y'a dɔn k'aw ye sogo sanni daminɛ aw yɛrɛ san ala ka nin continuer fɛn kana bɔ a la dɛ ja an y'a dɔn k'aw bɛ buru san aw yɛrɛ sisan sinon anw bɛ na mɛnna an faw bɛ na an baw bɛ na an dɔgɔninw bɛ na an musow bɛ na mɛnna u bɛ ka jabaw ni tulu san gɛlɛya la aw y'a dɔn bi de aw y'a dɔn bi parce que aw tun b'a sɔrɔ fu parce que aw tun b'a sɔrɔ fu falaki parce que aw bɛ dabarabaw bila ka nafolo mugu ta ka d'olu ma olu tun bɛ bɔ ka na f'aw ye ko bubu ka bɛla ɲɛna parce que bubu tun bɛ 10 millions d'u ma gratuit par mois il fait quoi pour venir ka na mɔgɔw neni k'u fa neni k'u ba neni k'u bɛɛ lajɛlen neni bubu nɔfɛ a ma kɛ yan o npogotigi ni sunguruba ninnu u tun t'a kɛ yan o adamaden ninja ma barikaba ni adamaden ta tiɲɛlo olu ma tɛmɛ anw na yan a tile a ma kɛ yan a ma mɛn yan tout près la n'o kɛra tout près aw de bɛna f'anw ye bi ko wayi ko non ko vie chère i b'o ye Amiyɔn Gindo parce que ale n'ale y'i fa juin na ka ban ne m'a fɔ i bɛ ka parti kun falen don mɔgɔw la mɔgɔ minnu juin drogue tala sunguru tigɛla i bɛ ka gouvernement kun falen don la même Pulo Useni Amiyɔn Gindo Pulo yɛrɛ kun ye mun ye Pulo ye a y'a fɔ n ye Pulo ye ministère min kɛ Pulo nana balontannaw ka ɲɛmɔgɔya la yan fɔlɔ ministre de la sport Pulo nana o la san joli Mali ka Mali championnat minɛ hali sini a balontanna dɔw b'u kun fɛ a balontanna dɔw taara damanda la hali sini u ma sigi ala ni Pulo n'o Pulo taara i fa juin na ka na k'i jɔ Mali ka di dɛ non Mali ka di trop Papu de nana ala ma mɛn dɔrɔn ka sin ka balontannaw ka supportkɛlaw ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ Pulo de nana Mali championnat bɛɛ suspend k'a bɛɛ bila nɔ a ma kɛ Pulo ye tile la a ma kɛ yan e sera ka mun ɲɛnabɔ la pa paga i sera ka mun kɛ pa paga i ma se ka foyi kɛ hali sini balontanna dɔ filɛ nin ye damanda la bilahi hali sini sɔgɔma u bɛ damanda la o kɛra yan e Pulo parce que e kɔrɔkɛ yɛrɛ bi yan nɔ e kɔrɔkɛ bɛ Mali la yen e kɔrɔkɛ Ousmane filɛ nin ye PDG ancien PDG de comme CMDT a kun t'o la aw ye joli ta ye kabi ala y'aw da dalen don jamana in kɔnɔ kabi ala y'aw da e kɔrɔkɛ kun bɛ Ousmane kun bɛ CMDT la yan nɔ CMD mun ye e lase i bɛ ka yɛrɛ k'e ta k'e kɛ ministre ye jɔn don i bɛ ka k'i ta k'i kɛ ministre ye i kɔrɔkɛ Gasmin wa kwadi i kɔrɔkɛ Gasmin ngo terikɛ ye i bɛ ka ye n'aw nana ten sinon e Pulo bɛ mun dɔn e bɛ mun dɔn e bɛ se ka mun ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ i bilara ministère la i sera ka mun k'a la e bilara ministère la i sera ka mun k'a la i ma se ka pa k'a la bi n'aw de taara aw jɔ ko vie chère non o vie chère anw kun b'o de la o vie chère anw bɛ balo sa o cogo de la o vie chère an ka cɛkɔrɔbaw balola ten fɔ bi aw yɛrɛ k'o dɔɔni de goûter mali an ka Pulo lamɛn i dabali bɛ ban mais tellement que CEDEAO ye ninnu jigi tigɛ CEDEAO ye jigi tigɛ dɔ da ninnu kan k'u jigi tigɛ k'u bɔ k'u bi diɲɛ kɔnɔ k'u jigi bɛɛ lajɛlen tigɛ comme u tɛ ko dɔn u fɛ sa CEDEAO bɛna fɔ an ye frontière fermé balo tɛ don Mali la ɲɔ tɛ don dabarabayaw la mɔgɔw da la u ka plan kɛra mun ye ko ayi dɛ k'an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ka fɔ ko Sukɛli ka ta ka bɔ yen ko ni Sukɛli taara donc anw bɛ don gouvernement kɔnɔ mais même
iba do ko nu bariga sari malien a réfléchir ka do ko ja mali politique mo nu balo chokoita ja nu te jamana jola nu e kafiru di balo choko di fleni nu e sounde u balo choko di fleni nu e kalabanchi di u balo choko di fleni ala kana nu hine do ila du golo sanfe at kele bitigita kelemboro baratu bulu u fe u be balon de la ka klenga malien chien ka cheble foi te digna cheblingo cheble ne be digna cheble ne ta be digna a cheble ne ta be digna la aya jate mene de Musa Klela on ti se ka fɛn fɔ dɛ mais Musa ye mɔgɔ minɛ ni Musa ye mɔgɔ sɛgɛ Musa Traoré ye mɔgɔ sɛgɛ a y'a daw ɲɛkɔrɔ ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ye mɔgɔ ɲuman kelen pe min b'a la o kana fɔ ne ɲɛna Musa ye cɛbilen ninnu ni Umaru Maru cɛbilen minnu minɛ k'u don kaso la yan a ye na u bɛ cogo min na mɔgɔw bɛ cogo min na Musa ye Manasa ninnu kɛ cogo min na k'u minɛ k'u don kaso la ka min da u kan parce que Musa ninnu wagati la patriote de tun bɛ yen Musa ninnu tile la olu tun b'u ka jamana de fɛ u faso olu tun b'o de fɛ olu b'a dɔn i kumana olu b'a dɔn k'a fɔ ninnu ye tiɲɛlikɛla ye ninnu ye mɔgɔ ye ninnu ye garangaw de ye ninnu ye korokotow de ye ninnu ye mɔgɔ ye ninnu ye ɲimiw de ye ni ninnu donna jamana kɔnɔ ni fɛɛrɛ ma kɛ ninnu na ninnu bɛ jamana tiɲɛ ka jamana kɔnɔdenw tiɲɛ Musa y'a fɛn o fɛn sɛgɛ a y'a fɔ ne danni ye ko yala k'a jɔn ye dondaladen ye a jɔn ye ɲuman kɛ Mali ye a jɔn ye fɛn ɲuman kɛ Mali ye personne a bɛɛ kɛra Mali ma hɔrɔnkolo fitiri wali mɔgɔ jugu ye jamana in kɔnɔ a bɛɛ kɛra Mali ma ten an jigi kun dalen no min yɛrɛ kan ko Umaru Marako o ta labana jumɛn ma o ta ma laban ko ko fo k'u ka wari sara n ka bɛɛ ye wariko de ye Mali ko tɛ o bɛɛ ye wariko de ye a ma laban o ma jɔn de ta ye tiɲɛ ye Assimi ko ale tɛ mɔgɔ bila kaso la mais n'i y'a kɛ i ni justice bɛ ɲɔgɔn na ale da tɛ justice ka foyi la n'i y'a kɛ i ni juge bɛ ɲɔgɔn na i m'a faamu o yɔrɔ de la i bɛna lajɛ k'a fɔ ko ja ko pulo ninnu maliyɛnw an ka pulo mankan lajɛ an ka pulo ka discours lajɛ juin yɛrɛ kɛlen don ka daga a ye pulo lajɛ dɛ hali nɔrɔ t'a la bi an ka pulo lamɛn hali nɔrɔ t'a la. ɲɛdimi de don an ka jamana an ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na an n'an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na an dɛsɛlen bɛ d'abord hali an minnu bɛ duguba kɔnɔ an dɛsɛlen bɛ ka bɛn jango minnu bɛ kungo kɔnɔna na n'o bɛ mɔgɔ juguw ka influence kɔnɔ donc an t'an ka jamana bolo an ka jamana t'an bolo an ni diɲɛ fana tɛ a bɛ cogo min na est-ce que anw yɛrɛ dɔrɔn ni diɲɛ farala ka bɔ an na an bɛ se ka ɲɛsin an ka jamana problème ma wa est-ce que a ko bɛ se ka nɔgɔya wa donc n'a o tɛ se ka nɔgɔya n'o fɛɛrɛ t'an bolo an y'a dɔn kɔsa in na k'a fɔ ko a fɛɛrɛ t'an bolo an y'a dɔn k'a fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔw u mago bɛ diɲɛ na parce que kɔsa in na aw y'a ye u wulila ka pulo i ka vɛsi na ka lajɛ dɛ ala tɛ biri hala ma pase fo k'i da gɛlɛ ko kolo bɔ n'i ye juin bila i bɛna sɔrɔ yan pulo ko an ka jamana kan ni diɲɛ man di kan n'an yɛrɛ man di e de n'i yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na ye sinon walahi maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo e de n'i yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo i ko an y'a jate minɛ ko an ka ɲɛmɔgɔw koli mago tɛ Mali la dɛ koli mago bɛ diɲɛ de la ala pulo mais hɔrɔnya t'aw la tugun bilahi hɔrɔnya t'aw la hɔrɔnya t'e la tugun hɔrɔnya t'e la dɛ mais min ka di ne ye ninnu bɛɛ tun bɛ IBK ka parti kɔnɔ ninnu bɛɛ tun bɛ IBK ka gouvernement kɔnɔ mais a y'a fɔ IBK ka gouvernement ye IBK ka gouvernement kan ka na mun kɛ d'accord non c'est normal c'est comme ne mɔgɔw fɔ mɔgɔw ka ne critiquer n ka fɛn dɔ faamu c'est comme jamana kɔnɔ ni critique tɛ jamana kɔnɔ ni opposition tɛ même français a baara tɛ kɛ mais IBK ka mɔgɔw tellement que ala ye barika b'u la barika t'u la dugukolo sanfɛ u ni barika ma da diɲɛ kɔnɔ i bɛn'o dɔn sisan ninnu ka kɛlɛkɛ bere kan ka kɛ min ye o n'u ka gɛlɛ jamamu ni danjɛgɛ politiki mɔgɔw ka sunguruba nangaraba mɛsi sirila n ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ n ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ wa n tɛ siran ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais tɔgɔ dɔw bɛ yen olu fɔli man ɲi
ni y'o tɔgɔ fɔ ka wulutigi ninnu ni fɛnw anw bɛ se ka wulutigiw fɔ mais wulutigi kɔni ni maa min y'a yɛrɛ kɛ wulu ye ko don n'i yɛrɛ kɛ wulutigi ye ko don n'i yɛrɛ kɛ gɛlɛjan ye ko don n'i yɛrɛ kɛ mɛsi sirila ye ka su ka mɛsi ta ka don i kunkolo la ka fataw ka mɛsi don i kunkolo la i ko don mais mɔgɔ tɔgɔ kɔni tɛ bɔ ne da belebele de pari hɔrɔnya la san 7 kɔfɛ san 7 kɔfɛ n'a ma ɲɛ ko mɔgɔ mun i bɛ ka gouvernement kɛ olu tun kan ka bɔ ka na f'anw ye ko nin fanga i bɛ ka anw bɛ fanga min kɔnɔ n'o i bɛ ka gouvernement anw ye min kɛ normalement ninnu mɔgɔw de tiɲɛ bi a ye ɲininkali kɛ nin wagati la anw bɛ fanga la anw ye fɛn dɔ bila en place ka matériel san ka bila école-so kɔnɔ ninnu naani bi cɛ u y'a matériel bɛɛ labɔ ka feere anw naani k'anw to fanga la anw ye scanner san ka arajobaw bila dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ɔ ninnu naani bi cɛ arajow ta ka marché tugun aw k'an k'o de f'aw ye aw nana ani bi cɛ anw sera ka 1000 milliards anw y'o 1000 milliards anw y'o de don douane na pour que ka dɔ bɔ k'o di an y'o ta k'o di jagokɛlaw pour que ka dɔ bɔ minɛnw sɔngɔ la mais an y'a ye k'a fɔ ninnu sera ka 500 milliards Asimu a n'a ka ministre de la commerce 500 milliards u ye do di maliyɛnw ma k'o di ko pour que balo ni fɛnw ka nɔgɔya maliyɛnw ma cogo min na ninnu ma se k'o bɛlan fɔ anw ɲɛna ko anw ye san 7 kɛ anw ka san 7 kɔnɔna la anw sera ka ekɔliso joli dilan ninnu ma se mais ninnu de b'u jɔ ko diɲɛ ka di ninnu ye dɛ mais ko olu yɛrɛ ye baara min kɛ tellement que hɔrɔn kolon don mɔgɔlan kolon don faden sago don maa barika baden don c'est-à-dire u yɛrɛ ye baara min kɛ u tɛ se k'o lakali parce que u ye baara min kɛ ka musomaninw kɛ VOT tigi ye u ye baara min kɛ ka PDA caya u ye baara min kɛ ka drogue feere caya u ye baara min kɛ ka karamɔgɔw bila ɲɔgɔn na u ye baara min kɛ ka kɛ jɛnɛyakɛla ŋanaw ye jamana kɔnɔ u ye baara min kɛ ka denmisɛnnin bɛɛ kɛ comédien ye hali n'a sɔrɔ comédie t'u ka baara ye diyagoya ye t'o sira fɛ aw ka kɛ comédienw ye aw ka kɛ rappeurs ye anw ka jɛnɛya kɛ k'an diya faso nafolo la ni élection sera an ka dɔ d'aw ma aw ka n'an fasa da k'a sɔrɔ aw n'aw ka diplôme don mais aw tɛ taa ɲaman sen d'aw kan ninnu ka baara filɛ a y'a fɔ k'u ka baara kɔnɔna la k'u ka bɔ ni bɛlan dɔ ye bɛlan min ɲɛna k'u sera ka min kɛ u ye san 7 kɔnɔ dɛ san 7 kɔnɔ mais u tɛna gouvernement critiquer n'olu ka kunun baara ye dɛ parce que u ma fɛn kɛ kunun kuma wɛrɛ ma sɔrɔ Pulo da Pulo ko an y'a ye k'a fɔ ko ninnu filɛ ko diɲɛ de ka d'u ye a y'a Pulo diɲɛ man di ye dɛ a y'a Pulo i bɛ ka voyage 600 ani dɔɔni de kɛ a ka san 7 kɔnɔ Asimu kalo kelen kɔnɔ i bɛ ka sera ka voyage 80 kɔ de kɛ Asimu filɛ nin ye kalo joli a ma taa diɲɛ fan si e Pulo e tun bɛ voyage wagati bɛɛ e bɛ Faransi yan bilahi an y'o fɔ aw ɲɛna n ko n'a sɔrɔ aw nalen don de a barika t'aw la sa anw ye fanga min bɛ yan an ye fanga min bɛ yen k'an sɛgɛn aw tɛ se ka foyi a barika t'aw la a barika tɛ don aw la o de kama u sera Alasani ma ko Alasani an dɛmɛ o y'a sɔrɔ cɛman Ibɛri Kulubali ale y'i boli ka bɔ ni Guinée ka taalen Guinée a sɔrɔla ka bɔ Guinée san nɔ ka taa Côte d'Ivoire k'a fɔ Alasani n'i m'an dɛmɛ ka nin bɔ an da la anw malotɔ de filɛ nin ye an faso kɔnɔ parce que ka da kan anw ye zon kɔgɔlenbaw Alasani ko bon k'an ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Faransi ye bagabaga kɛ o ma ɲɛ CEDEAO ye bagabaga kɛ o ma ɲɛ an bɛna mun de kɛ sisan il faut que an ka nin ko an ka Afiriki bɛɛ de da don a la e bɛ Afiriki da don la cogo di barikabaw la hali Union africaine barikabaw la ni barikabaw la rebelle ma taa nin ye ka taa aw ka siège bɛ dugu min na n'o ye a tɔgɔ filɛ ka bɔ Addis Abeba ye n'o ye Éthiopie ye rebelle ma taa Éthiopie ta otage la aw sera ka t'u dɛmɛ parce que aw tɛ ɲɔgɔn fɛ de k'aw bɛ mɔgɔw chance aw bɛna mun chance de fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que problème c'est quoi même le G7 G8 u ye Poutine sisifani ka Russie sisifani ka bɔ a la Russie tilara ka kɛ puissance dɔw kɔfɛ Russie mako foyi Russie ali kɔsan na dɔrɔn aw ye c'est la première fois aw ye ɲɔgɔn ye ba min kɛ tubabu diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ba min kɛ Italie Russie ma taa o Russie ko non nin ko ye manamana ko ye ko diɲɛ selen don wɔɔrɔ min na bi ko parce que ko 3e guerre mondiale bɛ wuli ko parce que ko munna mɔgɔw bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn menacer mais bibi nin na ko fɔ pouvoir fanga de ka k'i la donc o de kama u ye taa min kɛ manamana ko ni boîte de la Russie y'a bɛɛ kɛ matériel ɲini ni fɛngɛ la ka développer i m'a faamuya
o kɛra yan nɔ o kɛra anw ɲɛna yan an b'a exemple ta o régime kan bi pulo ko ten ko ayi dɛ ko diɲɛ de ka di ninnu ye dɛ ha hali ma miiri hali tɛ maloya mais u nani bi cɛ u ye ekɔliso joli dilan u na ani bi cɛ u ka ministre la santé muso min bɛ yen nɔ mariamu wa n t'a dɔn de parce que n'i y'a mɛn i ye ministre tɔgɔ dɔn i y'u ɲini o y'a sɔrɔ i mago de b'u la an ko k'u ka baara de kɛ muso in ami setu wa mariamu wa muso in tɔgɔ de muso min n'a b'a kun datugu ta ni ala ka da ye seli ka da ye ani ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ani kira bɛ ɲɔgɔn fɛ a n'a furucɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a wolodenw dalen don a la den don barikaden don halala don baarakɛla don a ye exemple yira a mago b'a ka baarakɛlaw la ministre ninnu si u bɛɛ bɛ wuli u bɛɛ b'u sen da o ka yɔrɔ la ninnu t'u sigi ten dɛ pulo ne yɛrɛ ta dɔn ko pulo fana kɛra ministre ye jamana in kɔnɔ pulo hɛ ma nɔgɔ minɛla ni ministre ya jamana in kɔnɔ pulo ma nɔgɔ pulo ma nɔgɔ e fana ni ministre ya jamana in kɔnɔ e fana kana fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ma ko ayi ko diɲɛ de ka d'olu ye merci beaucoup Jaminatu n'a cɛ ka di a n'a ba ka di a n'a denw ka di a n'a kabila ka di Jaminatu hinɛna banabagatɔw la ala bɛ hinɛ Jaminatu la Jaminatu tɛ kuma ala bɛ hinɛ Jaminatu la wa mɔgɔw bɛ Jaminatu bonya parce que Jaminatu ye baara min kɛ anw y'o ye mais a na wagati da baarabaw ni nangarabaw ni asidiw mais tellement que n ko Sukɛli n'a ka gouvernement ni Asimi y'aw bɔ k'aw bi diɲɛ ni ɲɛnɛ k'a yira k'a fɔ ko ja da baaraba dɔw tun b'a fɔ ko ja ko ɲani ka ministre ko ni ministre sigira i bɛ kalo 3 d'a ma ko ministre ka baara bɛ dɔn a 6 mois kɔnɔ olu wulila k'anw kɛlɛ barika t'u la ja k'an ka 6 mois d'u ma o tun ye ka bubu sutara ja ministre sigi kalo 1 jaw bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ a ye ji dɔɔni min kalo 1 an ka ministre ye fɛn bɛɛ kɛ o prévu yɛrɛ law na k'o cogoyaw yɛrɛw na an ka président ye démonstration a modèle bɛ kɛ avion 4 kɛlɛkɛminɛ joli mɔbili kura 1000 ani dɔɔni u nana n'o de a ma kɛ yan aw taara aw ni san pɛrɛn cɛ IBK nana ni avion min ye elekoni minnu ye o elekoni binfaga eleko ja ni eleko yi a interdira depuis deuxième guerre mondiale wagati 1945 a interdira k'a kana boli diɲɛ kɔnɔ u taara o de ɲini ka na u taara o elekow de ɲini ka na di mɔgɔ ma aw bɛna fɔ mɛnɛ an ka pulo lamɛn n'aw ko ko hɔrɔnya t'aw la aw bɛ hɔrɔnya sira ta pulo fo ka dagɛlɛkɛ koloni bɔ bilahi ne m'a f'i ye dɛ ne m'a f'i ye k'i ka manɔgɔ to yen manɔgɔ kunkolo kɛlen don cogo min na i m'i dagɛlɛkɛ ye i m'i dagolonu ye i m'a ye i yankɔrɔ i tɛ k'i kunkolo kurukoto kunkolo bilahi pulo i m'i kunkolo ye e ye manɔgɔninw tɔɲɔ ala bɛ hinɛ la e ye manɔgɔw tɔɲɔ nɔ ala tɛ hinɛ la i m'a ye i kunkolo kɛra manɔgɔ ye bi foyi ma nin kɛ manɔgɔ e fɛ kɔ parce que e ye manɔgɔ sogo dun kojugu a y'a lajɛ bilahi ne tɛ nkalon da mɔgɔ la dɛ a ye pulo lajɛ i y'a ye i ye manɔgɔnin ye bilahi i ye pulo ye i b'a fɔ ko manɔgɔnin min ye i pɛrɛkɛ ji la e fana de bɛna fɔ ko wayi ko non k'anw ka ministre ko ayi dɛ ko diɲɛ de ka d'olu ye aw ni ala cɛ hɔrɔnya la ni ministre minnu bɛ yen ka ta Asimina ka jigin a ka gouvernement na aw ye diɲɛ jɛlenya jumɛn ye an ka ministre la justice b'a ka baara la ministre la énergie b'a ka baara la Sukɛli b'a ka baara la e bɛna o jɔ aw bɛna mun de fɔ aw y'aw ta bɛɛ kɛ sunkuru tigɛ ni ka VO2 san ka di musow ma ka taa Mali wari ta ka don foro la gratuit aw b'a dɔn a mɛn o mɛn maliyɛn bɛ ko faamu joona mais maliyɛn tɛ wuli joona a mɛn o mɛn a bɛ i m'a faamu a mɛn o mɛn a bɛ dɔn aw b'o de kɛnɛ kɔnɔ bi i m'a faamu an ka pulo lamɛn an ka lamɛn a y'a lamɛn. donc k'a fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔw u mago bɛ diɲɛ na parce que kɔsa in na aw y'a ye u wulila ka don CEDEAO kɔnɔ u donna ka taa yɔrɔ bɛɛ la hali ni nin y'a dɔgɔkun 2 ye u y'u ka la. dɔ bɛ n ka lini na sa bɔ n ka lini na fɔlɔ. a ma kɛ ni hakili ye donc mun de kan ka kɛ an ni diɲɛ ka ja pour que an ka hakɛ ye mun ye diɲɛ kɔnɔ. an ka se k'o ta k'a sɔrɔ k'a fara anw yɛrɛ kan ani diɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ pour que an ka se ka. voilà mais aw jɔ n ka nin bloqué fɔlɔ n bɛ nin bloqué sisan n terikɛ e tɛ i man cogoya dɔn dɛ u man cogoya f'i ye dɛ ne de tɔgɔ ko Dani de Paris n'i ye ne to video la n'i tɛ Barini Gambi ye i tɛ Wura 12 ye n'i ye ne to video la ka ne wele dɔrɔn o ye ka ko bannen ye e tɛ Wura 12 ye e tɛ Barini Gambi ye e tɛ dɔ in fana ye e bɛ ne wele o ye ka ko bannen de ye
il m'a fait envoyer bloquer l'indé. C'est voilà. Pour le coco, quand il dit quand il dit on a mon gars demain sur demain du mai, Gerebouya Kabi, déjà Mali bisa jouer sur Gerebouya te. Wari baga dibi, fɛn baga kebi. A wari bɛɛ baga bɔ anw yɛrɛ de kun. Matériel minnu baga sa bɛɛ baga bɔ anw yɛrɛ de kun. Ma foyi ka dɛmɛ tɛ jamana ni ja aw ye sonw de. Aw ye sonw de. Aw y'a yira na k'a fɔ ko ja aw fɛ ko i bɛ ka tile la ko n bɛ farinya n bɛ bɔ sari dɔ kana sa nɔ ko n bɛ danni critiquer n'i ye danni critiquer danni bɛ madonna non moi je suis pas danni bɛ madonna danni bɛ wele moi je suis pas comme ça hali b'o jateminɛ Facebook sanfɛ i bagara ne ma i ye ne neni ne tɛ kuma ne bɛ nɔ la yan de ne tɛ bouger o mais les jours i bɛna ko danni pardon a donna ta a bɔra je m'en bats les couilles ne t'i jate yɛrɛ hali ne t'i bila mɔgɔw fɛ e ma ne neni yan e ye ne neni ka ban ne ma fɛn kɛ o e ma ne neni dɔ nɔfɛ yan ni ne kɛlɛ ka ban c'est un problème continue kan kɛlɛ continue kan neni n'a sɔrɔ o de bɛ se ka ne bɔ n cogoya la dɛ ɔ e ka o bɛ se ka mun changer o t'o changer o mais i bɛ tila ka na ko danni a donna ta a bɔra ta ne yɛrɛ t'a dɔn k'i bɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ o y'a sɔrɔ ne y'i bila maintenant je suis comme ça avec tous les mois j'ai pas besoin tu vois non pour le coup kan ni diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ka diya kan ni diɲɛ ka diya ani lahara ka diya cɛ o de kama ne b'a fɔ maliyɛnw ye n ko il faut mɔgɔ minnu b'a k'u da tɛ politique la i intéressé la n'i ye politique dɔn n'i y'a dɔn hali ka jamana a ko tɛ gɛlɛya i bolo parce que ninnu filɛ nin ye laisse tomber ninnu tɔgɔ de ko sadi ninnu filɛ nin ye n'i bɛ fasoden juguw ɲini ninnu don dɛ ninnu don u tɛ foyi nɔfɛ u yɛrɛ ka intérêt mais aw de bɛ gɛlɛya la aw de bɛ bɔgɔ nɔɔni ka taa don ekɔliso kɔnɔ k'aw sigi ninnu kelen kelen den si tɛ ekɔliso la hali ka dan ni jan gɛlɛ jan politicien ka sunguruba min filɛ nin ye o min filɛ nin ye olu denw bɛɛ bɛ privé de la bɛɛ denw bɛ privé de la mais anw da tɛ so olu ma fɔlɔ parce que kow ka girin olu ma olu ka kow kun ye fɔlɔfɔlɔ de fɔ olu ka kow kun ye fɔlɔfɔlɔ ye mais sa ala y'u barika ba k'u ta tiɲɛ k'u halaki diɲɛ kɔnɔ parce que ni ala ye den cɛ ni ta tiɲɛ a b'i bila mɛsi siri la ni ala ye den tɛ ni ta tiɲɛ a b'i kɛ ni mɔgɔninfin ni complexera den cɛni ni den cɛni complexera a bɛ f'e ma ko dusutanden ni kabi ala ye dusutanden da o bilalen don diɲɛ kɔnɔ gerebudenya de la kabi ala y'o da diɲɛ kɔnɔ o bilalen don nɛndumaniya gerebuya ani c'est pas l'appel quoi an ka pulo lamɛn an ka pulo lamɛn an ka pulo bɛ mɛn an ka pulo lamɛn an ka lamɛn han an ka pulo lamɛn. ɲɛdimi que an ka hakɛ ye mun ye diɲɛ kɔnɔ an ka se k'o ta k'a sɔrɔ k'a fara anw yɛrɛ kan ani diɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ pour que an ka se ka ɲɛsin jugu min b'anw fɛ yen parce que jugu minnu b'anw fɛ yen u bɔra diɲɛ bɛɛ de kɔnɔ ka na yan donc k'a lajɛ cogo min na anw kelen tɛ se cogo min na an bɛ se ka jɛn parce que anw dɔrɔn tɛ Afrique bɛɛ de don an ka sous région bɛɛ de don n'i y'a jateminɛ tiɲɛni bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la ka pan ka don yɔrɔ wɛrɛw la n'a ma ɲɛnabɔ yɔrɔ dɔw la a tɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ tɔw la donc il est important que an ni an ka sigida mɔgɔw ka bɛn sigida jamanaw ka bɛn. ok pulo e bɛ ka min fɔ ko tiɲɛni minnu b'anw fɛ yen an ni mɔgɔw ka bɛn o tala jɔn ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na donc fanga min bɛ yen bi gouvernement min bɛ yen bi o tɛ se k'o ko dilan o ni mɔgɔw tɛ se ka bɛn fɔ e pulo o bɛnbaga dɔ ye de ya fɔ e de ka wele ko bɔn ko pulo k'e filɛ ka min fɔ ta e bɛ nin cogoya dɔn koyi na an ka nin pɔsini d'i ma i ka ɲɛnabɔ i t'a dɔn e barika banna maa min dɛsɛra tulonkɛ ministre la support tulonkɛ gansan maa min dɛsɛra k'o ko ɲɛnabɔ o bɛ se ka sɛbɛn k'o ɲɛnabɔ wagati min na balontannaw bɛ balontan na balontannaw bɛ gɛlɛya la ka mɔgɔw ka championnat suspendus o wagati ye sɔrɔ manɔgɔ minɛyɔrɔ la i manɔgɔ kunkolonin i kunkolonin kɛra manɔgɔ kunkolonin i mi manɔgɔ kunkolonin an ka lamɛn an ka pulo lamɛn an ka lamɛn. sigida mɔgɔw ka bɛn sigida jamanaw ka bɛn ani CEDEAO ka bɛn ani diɲɛ ka bɛn pour que an ka se ka ɲɛsin juguya ɲɛsinnen bɛ an ma n'o tɛ boda wɛrɛ tɛ yen donc ko o ko min bɛ kɛ la nin na o ye ka su de k'an yɛrɛ la o ye ka bɔgɔ de siɲɛ ka kɛ bin kan kalo 14 mun de ɲɛnabɔra ni mun ma juguya lakana sira fɛ dunkafa sira fɛ kalan sira fɛ kɛnɛya sira fɛ
Ok, pulo iko ko kalatan nani ko mun sera ka nyerebo kalan sirafe lagara sirafe dunga fa sirafe pulo ante kalatan nan na de kalo kolonto amoke bandawtai kalo kolonto iba foko kalo duru pulo d'accord san wolonvla aw be gouvernement kona aw sera ka mun kenna na ka bela imbai aw de sen no go di fo aw sera ka minge san wolonvla kono na aw na no fo nyene aw mambolo jigi mais pulo min nyene bara ko fiya pulo igoko lakana sirafe pulo anye avion sa pulo anye ko ba de ke lakana sirafe lala anye ko chama de ke ka sorosu chani ka jugu bunte ka ku bunte fo nara makia d'accord igoko kenya sirafe hore ani ndabla sa kabi mali gera mali debi modu keta après debi mali gera mali aw dogayara ka fembe dawga kawka nani jalesige machine fila doron bi jalesige machine me ponje jalesige machine muwa ani nani ala ni asimone shugali barga igogo dunga fasra fe no fawena ko passe bidi ebe malo borosa bidi ebe tulusa bidi ebe essence ta bonté dima bidi ebe croissara or dunga fa sirafe e dunga fa gelado sona man chogola ma changer amman chogola oyo de don ja aw ma don ibo black wala ko malien me gelni gela aw be balo samina bi malien ngode kono ma aw ma soro fudi igo ko du atoko ko santé sirafe hey ma miride khoron kolo ya ka jugunde e ka ta Gabori Touré mo ni nga bay men munaw naw ye denyew munaw te ta Gabori Touré ni projet la ka ta ni ngali kede adaye ka eko ka ato ka docteur so militaire jo kunanga mo min banana o binan docteur so kono o ta jo senum banangoroni men munaw te ta Gabori Touré la ka ta reportage ke di pulo ok ngo se jo munaw te ta projet de munaw te tay aw yo horon ko lo yede fo de grawe soro kata wa mo ndo bla suba holala ko jaba e joli goyo joli hang me furundo sa drome furundo tigi danga dene furundo drome la ibe furundo sa bi oro di pulo muna école somunu inauguré la sisa munu retapera depuis indépendance atolu ma fale a foi ma fale mo do fawu ka kalanga kono do mo ga wa kalanga kono pulo ngo demsani fitini Asimu Koita le président Asimu Koita wode nale o benyana basa na ka ministre de la comment là o libe fo chodi o de no ministre to fo chodi pitene merde ministre de la quoi ministre de la école sous ministre de la éducation o muso o mo nyana bo pula ita o so lake ke o ko mu ne nyana bora awe sanjoli gawni o metru be nyona no ete horo ede ni ko ballon ko support strafe ngbe support mina o support strafe les jeunes ministres nana ay sad 26 mars ka falenga mali ballonta anga basket gelaw ni fe o be kubuta chogumno ba tati pula isera ga munyana bo championnat hispanico ika bilan catastrophe zéro pour le réseau mate manogo du ko ala biagili jaw tege fiu ka manogo donc il fa jeune c'est pas possible et pour la ja orienté politique mo la mali ko la kana strafe mali ko santé strafe kanani radio soyi radio santé strafe kanani radio e kabla docteur Sokono Asimu Koita Asimu nyeshi femna pour Asimu Koti kale Asimu Koita kale ka ministre ale toli balide mais kale Asimu Koita kale fate furake Franci abate furake Maroko ale Asimu Koita ale erete furake Franci ate furake Maroko kale Asimu Koita be furaka ka jamana de kono aw sera ko ke aw sera ko hali analyse fa ko na Franci di enfanimba Allah o pulo de jeron file ko santé sera fait hali kuma to da mais santé sera fait aw yemuke e ngara na ko santé sera fait aw nyenike ko debi nunu na aw yemuke to ne tegelen do awla les politiciens maliens on tegelen do awla ka bugurunje pour e nganga fo
ko lakana sira fɛ anw ye nin kɛ ka nin kɛ ka nin kɛ ko debat anw taara a bɛ ta ko école sira fɛ anw ye nin kɛ ka nin kɛ debat anw taara a kɛra ta ko sport sira fɛ anw ye nin kɛ ka nin kɛ ko debat anw taara a kɛra ta a y'a Pulo ja n ko ko in tɛ kɔdimi ye ɲɛdimi don maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la Pulo ma nɔgɔ ha Pulo ma nɔgɔ Pulo korogoto ha Pulo koro hali kuma na to bolo ko vie chère ayi anw ka vie ma chère aw de ta chère de nous ne o de fa yo ngaw be burudu na o te malo sa aw de kun be malo sa o na ye malo sa na ne a ya de sa ko malo so aw ma fo ye folo ja malo so ka gele sisa bi de aw ya do ko malo boro da ka gele d'accord bi de aw ya do ko tulu so ka do gele d'accord ja bi de aw ya do nga fo ko suguru ka gele d'accord parce que aw go be soro fu ha ministre ya ngadi de mate da nga de boy anga taga fe ha Pulo ma nɔgɔ anga taga fe dunka fa sira fɛ kalan sira fɛ kɛnɛya sira fɛ mɔgɔ mun ko jamana ni o bɛ juguyala ka taa mɔgɔ b'i jigi da mun kan mun de fɔlen bɛ an ɲɛ bi autoritéw fɛ k'a fɔ ko bɔn mun ye hakilisigi ko ye k'a fɔ ko bɔn hali ni diɲɛ bannaw na nin fɛɛrɛ de b'an bolo pour que maliyɛnw ka se ka s'u yɛrɛ kɔrɔ sisan donc n'olu y'o fɛɛrɛ fɔ a bɛ mɔgɔw hakili ayisa diɲɛ ma ban na sa aw de bannen don aw yɛrɛ la sinon diɲɛ ma ban na dɛ ni diɲɛ bannen don la k'u ka frontière datugu ne m'a f'i ye n ko cɛbakɔrɔw de bɛ fanga la olu de CEDEAO sigilen to bi dɔrɔn ka kutuba jigin a ma kɛ Asimu ni Sugale ye kutuba jigin ko wa kan tɛ an sɛbɛkɔrɔ olu ka kuma man ca cɛbakɔrɔ ka kuma man ca sa Barakɛla Sidiki Jabate ko ten ko barakɛla tɛ kuma ba fɛ Dani barakɛla tɛ kuma fɛ o aw hakilila ta siya in de bɛ mɔgɔw kɔ aw hakilila ka faden sagoya in de bɛ mɔgɔw kɔ barakɛla tɛ kuma ba fɛ dɛ Asimu bɛ baara de la Asimu bɛ baara de la Sugale bɛ baara de la mais aw ta nin siya tɛ mɔgɔw kɔ koyi ka mun de fɛ yen dɛ c'est pour ça Sugale ko kan ka taa Asisi la aw bɔra a y'aw gɛlɛw yɛlɛ k'aw ɲɛ yɛlɛ Sugale ko aw m'a faamu dɛ ko président yɛrɛ ko kan ka taa Asisi la aw politicien bɔra aw y'aw gɛlɛ wɛrɛ Sugale a donna ta Sugale ko k'ale Sugale ko k'a fara président kan maliyɛndenw ka laɲini don Sugale ko maliyɛnw de b'a ka taa Asisi la ko pas les politiciens ale m'a fɔ ko parti si ale ko maliyɛnw de aw ye jɔn ye maliyɛnw de welela aw ma wele o aw ma wele maliyɛnw de welela mais aw welelen tɛ i m'a faamu aw ma wele maliyɛnw de welelen don k'an ka taa Asisi la mais politiciens aw ma wele o n'aw y'aw yɛrɛ kɛ maliyɛn aw bɛna mais n'aw m'aw yɛrɛ kɛ maliyɛn anw ye nin politique anw ye nin parti nous on s'en bat les couilles de vous on n'a rien à faire avec vous on n'a rien à faire avec vous e ma ye tellement aw barika bannen don aw taara kulubilenni musokɔrɔbaw nɔfɛ bilahi ka taa boulevard de indépendance sanfɛ suala ka wɔrɔ la minnu bɛ taa gerebuya ni fɛnkɛ ko ye ka taa misiribada la ka t'o gerebu musokɔrɔbaw n'o denmisɛnninw cɛ ka na hali tellement que barika t'aw la parti 100 ani kɔ aw dɛsɛra ka palais fa a ma kɛ bɛɛ ɲɛna kunu ka taa aw yɛrɛ la maloya jɔn sera ka k'u ka jeliba ye e kɛ fana kɛra e ye dɔɔni e yɛrɛ de bɔra Pulo ma nɔgɔ Pulo ma nɔgɔ an ka Pulo labɛn dɛ a kunkololi yɛrɛ bi hali vitamine t'a kunkolo la hali vitamine t'i kunkolo la bilahi a bɛ ka fɔ anw ɲɛna an ka diɲɛ kɛlɛ an ka bɛn diɲɛ ta ma mais an ka ɲɛmɔgɔw tɛ k'a fɔ an ɲɛna an bɛ bɔ a la cogo min ayi sa e tɛ sa a fɔra maliyɛnw de ye mais a ma f'e ye foyi ma f'e ɲɛna n'a fɔra maliyɛnw de ye mais fɛn ma f'e ɲɛna a bɛ f'e ɲɛna cogo di foyi ma f'e ye aw bɛ taa parti dayɛlɛ ko ka wari ta ko tila aw ni ɲɔgɔn cɛ vous êtes qui aw ye jɔn ye jamana nafolo bɛ tila aw ni ɲɔgɔn cɛ an ka gosi a kan donc ni mɔgɔ n'a ma ɲɛ i b'i da fa mugu la i b'i jija a ɲigiji ka k'i da n'u da fa mugu la bi mun ɲigiji t'u da i bɛ dagolo bilennini i bɛ juin bila n'i ma juin bila juin b'i bila i m'a faamu n'i da fa ɲigi na a muguji ka k'i da anw y'o f'i ye n ko minnu b'an kunna n ko cɛbakɔrɔw de b'an kunna n'i y'o faamu ka ban i b'o faamu olu de ko CEDEAO ma ko musalakata la k'an tɛ taa CEDEAO sera ka mun kɛ k'u t'u ka yɔrɔ na ko bɔn k'an tɛ élection kɛ a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini u sera ka mun kɛ o de kama aw y'a ka plan bɛɛ bɔ k'an ka se Alassane Ouattara fɛ Alassane Ouattara ko k'an bɛ min kɛ an bɛ plan dɔ sigi sen kan o plan na an b'a fɔ k'a fɔ
ko ame Union africaine dadwala ka foko Union africaine ko o sorasu ko libna Mali deme kelela amba bo CEDEAO ko la parce que ko Malien tigelen do CEDEAO la amba foko Union africaine ko libna sorasu o sorasu Union africaine mina Mali deme kelela donc no nana Mali deme amba foko Mali ga base do dama Mali be base dama kalo kele kalo fla o sorasi kele Union africaine sorasu amula wuli pour wa Mali sorasi nungenga bo fangala au complot à Bola, à Kachena, Kateresi, ko Union africaine sorasi, nous on n'a pas besoin. Quand on a Wangera ou Vagina de Cour Natolado, on a besoin out à la Union africaine, on a besoin de fouiller là. Allah. Nous barricade de Malila, diplomatiquement, moralement, physiquement, on veut complot, à Bella de mettre là dans la fond, il y a tellement de barricades de Malien baby d'ici, c'est africain baby d'ici, que je n'ai pas de africain baby. Mais mien d'abord ba ko dani nanga klonge ke dani desra ka klonge dia mo bulu ebe dani bla sebela obse ko ke pulo de bla na klonge ke la ganya mo yala basket ke la ganya mo yala nega so bulla ganya mo yala balontana ganya mo yala pulo masika fo nyele boni shila ebe se kana ida do muna ebe se ida do muna san kalota ne fila kamano non tono emi fugi kungolo ke mano pulo mano pulo mano anga goshi doni anya dimire do te ka fa onyana abe ka fa onyana anga jien kele anga ben jien tama mais anga nyemo te ka fa onyana ambe boala chokogu donc ni mo na manya ibi dafa mugula ibi jija anyigi jika kida uyu dafa mugula bi mo nyigi jija tuda donc ame la la jumen election ko te dovere election note ni malien na bonya mala segi malien ma ka foko malien de yuka nyemo sugandi dien mo ka papier ko ka sharia ko no uni mo tseka dien coup d'état be romun donc an seka anga jamana ka hake chien tanga jamana ka hake chien dien ko no parce anga cotisation be bi anga ali anga avion bloqué lendo et c'est aya fam donc anga hake o bloqué lembe o kama assisi do abe parti ijo da cha il a oran la assisi jo oran na ta non anya faut carrément ante participer à assise là donc ante ta assise là je pense que EKB ka poser choko na tseka tate ni yemu foni o jabi je pense que je peux pas aller comme ça quoi puisque tout bien donc voilà ce que nous pensons ante na ta assise là angongo ka assise ko nundabla ni be kuma chama pour jamana problème donendo ni atumfara ko sigafo beke ko sécurité ko kama bet menao na atumfara ka ko sigafo beke dunga fa be sabati choko na bebe nao mais assise mon frère ni afana assise politique de o OK e ko ke te assise la ma wole wi e ma wole de se ku ko de wole la e ma wole siga so ka de wole la e ma wole kai ka de wole la e ma wole kuluguru ka de wole la e tara e mata ma munu desra ka palefa jone mako bolla aw ma se ka pale refe aw bida sila jone no jone ya wolidi aw tita assisi la jone ya nyefa wede sugar de afa wiwa asimu de afa wiwa mais aw yere de bo o pani suma wera kun aw tita asisi joy pulo mano jone ko ta assisi la mais personne les gens jouent rien à foutre de vous aw joy hein tellement que comment elle était pour le boulot atara be mi yere fo dugugolo yere sans faible pour le comme anga sego woroni anga woroni na mene anga segi ni woroni anga ni woroni na me be kuma chama pour jamana problème donendo ni atumfara ko sigafo beke ko sécurité ko kama bet menao c'est comme ça quoi puisque tout bien donc voilà ce que nous pensons antenata assise là angongo ka o kama assisi do abe parti élection note ni malien na bonya mala segi malien ma ka foko malien de yuka nyemo sugandi dien mo ka papier ko ka sharia ko no uni mo tseka dien coup d'état be romun donc an seka anga jamana ka hake chien tanga jamana ka hake chien pulo origa mango ntara kambla ministerial la ari mese kuma la tere pulo itise kuma la de pulo jamana ka hake pulo mali balontana te mi be yafa pulo ma
billahi ne ma fiengie balotana do la pulo manogo ali sinu flene damana la pulo manogo balotana flene damana la yu ka balotan tien ku ka avenir tien e moliga ke tien ya o ma go election ya kan nogo ere boko la peu eche male o nawe to ka president premier ministre ka tu ko de na o te tu ko fana ya tu oli de ayira mali politician me mana koni mana ka politician ere tere mali son pulo manogo nuni Amadou Koita maiga ima Koita ide ko bil fem beni ala ni kirache wallahi nkallanga tungana Koita baga mogo bla duguma ka sugali delego sugali ga posum no dama parce que ni Koita tala be gen abla luanse sotigi bage Koita be négociation na ko sugali ga posum no dama bon pulo manogo ale ko election ko mali nyamo di ko kute o sebe ko te ko election kutake kute o sebe ko te election kute election ke bi utake shini adanto ya kute election ke bi utake shini pulo uele polo awta ba ko fene diabi mais sera ko bakay nyamo sisbane eche ala ba sago ge ala ya hala kide ala ma sago ge sera ko boko problem tala ko ute voyager munu nga warbe en fala ma munu era ma ute voyager law hasira ube wartigana ube bangi mondiali fermé ube nasangeni fermé ube ni katanino da baraba matiri jugu ma bariga bane meshi sirila ha bintunu kokoma meshi sirila bariga bane ninja tellement que bariga ta fait dien kono bli a fait kona beaucoup a chite bariga la kui sira wan kata bangi be fermé yo famwa hiya katama analyse la wa jena kelay cha purucha malion met téléphone nabla awa analyse sira wa ni kola awa analyse mali politimo tere mali so nunu akola met téléphone nabla 15 minutes drop parce que en famana ko téléphone na deboro na ko met téléphone nabla kawjumu akola mais comme ali ko bana kaba met téléphone nabla 15 minutes daw ma ko mbiye dimasi o shini mo ko bita barala met téléphone nabla doni mbala bla oye bi doni oba numéro donga ba 07 58 04 01 50 pulo mano ala ga here kawi mais pulo mano ko ni ba dogo jamana me chogo na katna nyeble ha tena nyawu atna nyawu blende ni ko ni nyawta bani akula o met téléphone nabla salam alaikum dani sumo Robate ba ko nanye sera mo ga to garame comme transition mo to décider de déjà ka ko élection té to man ku jabi yero u jabi to na u yemi fu yo de kay mais kabini bité abebe kuna ka fate ke o voilà mais ni ne retuni o tunga nu jabi dro pour que quoi ke banu nu kanu dado anga jamana ko la parce que quoi te banu ni moyembe nyere anga jamana de nyunu kata jil demande ko to et c'est tout aben inshallah wala kolon gansan de do kosobe on est anga jamana mun kara nyambita no de na nyana kosobe mais mo ko ni ta afokiba damma avec la katnyama nyere ban te sirina nyana patambe faka nyari kosobe voilà na nyana delta nyani ko le mambe sira mun ka be ambe nyali de kam inshallah voilà nyala sona merci merci beaucoup salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah président de Paris somo bashouke ma oncle bila way en fait c'est là mon ko le lebe mo fi bilibele ko ba amale o diga kana sisa mana president da to kebe kabo da tie ko buru di nyoma kele ngania kele tunda kele boda kele no kera ibaro no kera chisa nganda ni msa ko nganda ni msa ko weche no fara no mal nyo cheni to rayo parce que ibaro no ko fara la pasado doit faire non mais malé on fara l'intérêt ay kumare mi kuma o malé on fara l'intérêt mais non ala karamo ngai kuma fadna fara ko malé on sai fnesa
Comme malien de fora. Voilà, donc comme malien, n'a pas comme malien. Eni ka moto mais oli to re foli ma c'était oli te malien. Merci beaucoup. Merci. Merci, Inch'Allah, merci. Salam alaikum. Alaikum salam. Bele de Paris. Davantigi. Iyo bele dale be kuluba. Asumu koita. Kuma ta anda biwo. Woni tunye jeliye bi intu be do fata do ne dala bi. Yoro. Me da jelere me bala da kunya flafo. Iyo asumu ya nu ma bolo korota. Pade umo korobo. Asumu koita ya kini bolo korota. Pade unto korobo. Utsa korobo de. Ko mali e che farin jamana de. Mali porani che farin jamana de. Mali betani che farin jamana de. Ko franchement tout sigilen ben yeki. Asumu be to ro mi na mali do be to ako. Kosobe. A ja sigilen be foi tunte no ko feni hera ko ni hera de. Ni hera de bi ni hera de fini. Kosobe. Ko bi ko ambe fino otuli. Inshallah. Mali do be fino bi kurru. Amage jugu taide. Teke jugu ta nyana ko mene. Ngaja ayan no bolo korota pa do de saraka korobo. Ka kini bolo korota pa do de saraka korobo. Abana. Abate korobo bele na ga che aga grupu ba no ko onyo na chama ba no pe. Kosobe. Awai fana ni faso jo. Merci beaucoup. Ya rabbi kama ala kan to nyoye. Amina ya rabbi. Bolo ko mini yam baga dinga bada. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. 07 58 04 00 04 01 50. Voilà. Tu vois, non? 07 58 04 01 50. Kaira kafa avec Djougou Agila Rosseda ou Bagachom na Magajou Taï. Djougou fait Serao Bina Koing Choromina Koi Marketi. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Na. Somoro. Dani sawa. Somoro. Bromson de waya. Bash foiti. Nenonka kuma nunu dani nenyete kuma bala ninkola malien be farla nyonga demsanu be farla nyonga. Donc amenyeta de nyimi sabuli ni bugara shete be. Ngotanyere. Parce que nunu kenyene ne do. Anya ila en plus be ante français fait. Kosobe. Ko nyagamina ni bedam na ibeka ka clé de la ko olo bana wuli kare groupement ka wuli mana ka fo law. Anga magoto la bui. Fatem ko shila ble benyere ne do. Kosobe. Kosobe. Donc ko nu yere se ko ku yere se gende do. Awa me mi fo do asibin ko ni aki inye klendo ka barama. Abana. Ani sogal maiga. Kosobe. Yame. Taw jimga ni gali ko mi fle mo ma sombi jama so sini wa te ka fene. O fa me na. Ka ma fa di rula. Kosobe. O te se ka nye jaw kana u kana pingene sheka gejel an se ka suma. Inshallah. Yame. Donc ko te ke bi ateke sini o de tuno ka fo. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci. Au revoir. Salam alaikum. Oh, ya te gare besi nga wole lige. Belu ba do nyongo. Salam alaikum. Wa salam Dani. Ça va? Wa yenshum. Ma. Asomo bedi. Bash foite. Allo téléphone da bi kere fe bo mabila de. OK. Ouais. ala gausara amina ya rabbi ala ga shini kina dawma amin ala ga hamna ko beno ya amina ya rabbi ala maliku ga na choro tuguni o bana yoro sunjata ya klege musa ya klege asmi ba klege kosobe wani asmi nurun tara mo gore bena ulufra bu klege kosobe buyo bangoro haydara o bangoro diko bangoro ambesira munye tuguni abana de franchement diga pare on ala gi sara. Merci beaucoup mon frère. Amina ya Rabbi. Amina Allah nous rend bela jeli. Merci, merci Adjaraï. Salam alaikum. Oui Dani. Ouais. Ça va Soumoro. Ouais, avec émission là mais Dani amena doni fo fenka par rapport au CDAO et sanctions minta. En club là ouais. Ouais bon anga yeta la
c'est pas sanction élémentaire min be fenti jamana la quoi. Donc parce que ma frontière da tout frappe do et puis balo bedo tout ça. Fembe bedo. Voilà, tout fembe bedo donc c'est très important pour les pays. Bon, en fait, jamana sima développé fananima de traverser les pays occidentaux là, je sais comme ça. Donc voilà, donc sanction flana où il y a de transition moroka donc à 80% militaires ou de voyager au Assimi bo beba do place là-bas donc à te fentien. Donc on a conquéré politicien donc nous 100% de voyager. Voilà, avec nous de la même militaire nous voyager cadre nous voyagera donc beta jamana chila kana vite fait donc. Abana. Sanction tenatigi malla donc là c'est nignere donc ni fana be leso avec leso politiciens ma kado ka fo ni ya jamana de population be dugu mo ko mo be para la doro tout simplement. Voilà donc aux sanctions donc mo kana sera ko so be analyse donc sanction tena fo ke mo wala ni ala de militaire yere compte tout bolo ko fe jamana c'est national. Abala. Voilà donc aux sanctions tena digimala mo sigilen kumbeni minye ko sa ayda mo sigilen dere jugu sigilen no minga ke très bien parce que ni e politiciens ulu be sigilen kumbeni minye ulu kumbolo sanction bena bi Mali yere tektan complètement ka frontière fermée donc la population révoltée ka ubla fangala donc là ulu kala ni kunteni nyo ya adi politiciens nyere mo ka sanction ke Mali yere tekta Allah. Voilà donc Luka sabote sanction kapi fanga mo ka la ni sanction aga jigi Mali yere dika très bien parce que no kera doro avec ina fa utara minga Burkina 2012 là très bien merci kata jamana yere ta ka di juguma. Voilà, parce que c'est là où il y a nous les sanctions bi Mali kasi sa bina avec comme bina toujours frafina de Afrique de ka oya bine Sénégal ga oya bine Côte d'Ivoire ga voilà ni ala de 80% Mali ta fembe do ni kaimara tambe bo kaimara la mais al sagani tout ni fembe do Sénégal il peut pas fermer la frontière. Côte d'Ivoire c'est pareil agné à l'intérieur non mais non parce que on veut Mauritanie droit négocier Mauritanie te c'est là la bleu. Voilà, Mauritanie CDA là, on peut la Guinée, on est en terreau maintenant les jours comme aujourd'hui parce que Moulumbe, ne a qu'il a militaire Moulumbe, ou lui est forolendo diplomatiquement kateme politicien ou quoi parce que lui est fait tiaman tige ani ni yanda toura mbeta yoro werela. Donc parce que politiciens be trembler ou be sira tron mais parce que lui est pas do mimbe. Kosobe. Donc na tera ulu yesi sa ulu tese ka fo ku yere parce que ube paniquer. Kosobe. Parce que ukuma ulu katana ukuma préparation fo e no militaire ndu sigile fenenai. Ils sont préparés tout. Merci. Ni anda tura da yoro werela ni anda tura mbeta yoro werela parce que ulu tate yere ko ulu te jamana ko de. Merci beaucoup Yego. Voilà. Donc Adjara Itro, merci. Merci beaucoup. Aiga analyse nyana. Alhamdulillah ko mega ala tade abega mali on tay. Be jugu wagila jugu gele jam wagila ko mega chob na market de. Ah? Ala ka barka do shugalla. Salam alaikum. Alaikum salam de Paris. Sumo. Avec Kokaya. Doni aweren. Ouais. Ah club la way. Wale kuma position wa côté ran. Moi mun be boya tsano ko ka meeting ke ko so wega stage wa tuna tabora tam. So ida ko politicien wa ko Mali songoro. Wala Mali songoro wa tsanendo. Wala mu mene bolo ka funya na wali tsanendo ki tati. Dan tonga jama jola. Merci. Tsanendo client e abo Mali wono. Igata jamna wala jamna mun do ya bi. Merci. Tonga gela wono. Ugon tonga gela wono wallahi. Wala nga daire tayo wa anga tinga kuanga boni nina tabaya na ni tukutogo na watu Kosobe. Wala ule kumene. Merci beaucoup mon frère Diaraye. Salam alaikum. Salam alaikum Dani de Paris. Ba. Anche. Manche. Bon, ne ka hakina mi c'est de huina de.
bon il y a d'années de moi ma famille asimi ni ne bi asimi ne be mali re bo sida o la beniga ide suba tonne dongwa namara ko jelente quoi non usigele no yer dama de gama maski alo maski wa pebulu gama awala to bu inde sigimbe parce que sida o re ana fa fo tese malon ni asimi be barake ni jamana mun te sida o la Mauritanie bala Algérie flan après ka contrat signé Algérie en même temps ka sira bo Mali la ka ta fo Algérie balo be se ka doyen fait fin chama be doyen fait parce que c'est dans le ne se la fo na fa fo de tala comme ça c'est dans teo to bu ga mi se ro mais ro c'est dans on te na se ka on a jo ama dia France la o sa c'est dans voilà parce que politicien nous la ligne de c'est ça pour que le roi da tout ça qui là on voulait ça voilà ou ça de o ye mais la to keo kosobe ali c'est dans le bas donc c'est dans le ça to oui c'est dans bas donc vraiment moi nous c'est que na de to de kera kosobe bon politicien nous la ligne fait mi ko politicien na ni politicien fait boro do ka beta manifester boulevard là mo le on ga marto tigre ni son ta ka to ko so ka kari ko na sen kula de ko so kari de non tere amaso le baro e kafo ni ame vita marché awo ini mo be marché ñon fe de awo fele ci amogo de tubulu betegele no la o ci ngo parce que wala janga jamana ke mana ke ro ko ni politique al ne politicien fait Paris en bas humilié ka nini ga a vidéo ta bla pour les réseaux sociaux an te srange wallahi mo la ngolondu non vraiment Dani pour politique donc merci beaucoup d'accord merci mbalmo mbo fi a toy 3 minutes de toy 3 minutes 3 minutes wala ni 3 minutes o ba dafa mbatige abe jugu agila ko koy mege chugum na marketing ne abe jugu agila ka be ke chugum na marketing salam alaikum wa alaikum salam Dani ba sumo alhamdulillah ba ameriki kaw bashi futu ana foli baw be de ka foli baw France ifena ka analyser jume yoro ne ka analyser yoro do di bo on yere ka pa awroni kuma be awroni mele jene ko se yoro o mi oui journaliste de nous de journaliste nous meta position metu jumu no caméra nyama nous be tester ka question nyama ma poser il n'a pas eu ka pulo ka video mu jeune e bora ka mu fo ni e bora ka pulo ka ajira ka fo transition est para munike on a journaliste ma se ka soro jamala ye ka karya ka fo yala ninkera parce que toujours nous nous muda sa ko fo journaliste nous olu be tester ka question OK mino question et réponse dima ibita belaje journaliste tere iba fo ko video manu OK video manu o video mani nunu ni mi goron megu bolo o club ni mi abe wera ka bube sari wado ko ina beniga mo godungwa ni afamia wonbe du akakwa wa I know ni ako ni o la je ita soro parce que ni taru waseni na aga gelega kati 24 soro yi voilà aga gelega ibusi nu soro yi voilà bon aga gelega gani male nu soro yi oui bon oli fena nuga video manu de be ñon fe oli be question poser au coup il m'a famu donc au video manu kele o ita soro oli fena be fanga ere contrôle la boy ko y mette ko yo dronde o parce que ni remarque que ta fait parce que ni ngom to fo sam na valeur da do ma mais atama ba de be e ba ko ere problème ni o dude ya parce que la man ka fo ko mo be ta ka ma do so il va lire sans fait il faut que il fait ka fanya ka tini ni la question do la non il va le video manu ngunu be malla hypocrite de gacha mais non il va quoi oro ni le mo be ka pa oro ni mais c'est très important c'est vrai c'est très important mais mo akili ka pa oro ni mais fait no fine parce que video mani nu chama be nu tara wa fla de be duma bon ni etora ka question do be question mun to li favoriser andi o ni ngal gula chewara ni événement be oti wele de oui bon ni ako kera tento tani est-ce que mali se gatanya bon ibaro video manu o yoli balo to mo am ngim saka question na shaga journal saudi
mais e be munu ta oli cité journaliste oli daire men naw de wi parce que on e ba ko no be on le be ni ko ni juro ka mo ajugo ba ko mais on va clipper pas Europe mais ni a des sommes jani ah voilà c'est ça ko yo toro de iba jade alni kawjum me interview la mo ko kawjum alnu na kawjum ni awrod la kawjum ma fo yi joman tafo parce que kawjum lui-même abisa utata la wa fla duma wa saba duma mais c'est ça o te barla de mais on n'a pas besoin de ça. Merci beaucoup, Adjara. Merci. Ok, et mon numéro est là. Bon, mettre derrière ta voix. Salam alaikum. Ouais, salam alaikum, Dani Kefari. Ouais, ça va? Ouais, ça va bien. Ma. Ah, d'accord. Donc, du coup, vous faites la Dine. Ah, d'accord. Donc, c'est ça, non, hein? Et mais pour le politicien, nous ne pouvons pas beaucoup de parce que c'est pas dit que Wakil n'a pas mais est-ce que vous connaissez beaucoup de ouais, mais. Et. Ama ou baluga bol la kui. Mais problème oramna. C'est comme nerebna fin fo Emma. Ebe fangala bi. Ne nyonche. Ibita so esigile no woro mina ebe nyemoga mina bi kunu ne de kumola. Bon les politiciens munu me kunu te tout pere la kalo dama dotro. Ango ku abo ku ga bela ne fa yana folo uye mike. Ambe nyamalaw oli e mike ani bi mogo baga minga oli ga sangolo vla wolo la muna ani nunu ga kalo duru wolo la muna ugala anga nyefo nyogo yana kuma ko be indu. Ouais, nous sommes là. Les politiciens font des choses actuellement. C'est pas, je ne dis pas que moi je suis pour Assimi ou moi je suis pour le politicien. C'est politique pour la mais vous avez c'est logique parce que vous avez là ne mais c'est ça mais attends diriger ka ta ni vidéo ka objectif na ga lo na ga tongi mais ce n'est pas différent que pour le Mali. Aïe. Oui, parce que n'a ta fait parce que des mi faut ça n'a ta fait. Assimi nous nana, je ne dirais pas que vous va faire c'est négatif, vous va 5 mois bilan c'est négatif. Mais Assimi nous faisons aller ni 600 sur le plan du salaire ou quoi salaire qu'au niveau na le moment doit alors je te dis une chose le président français Macron il a dit non niveau il y a le moment il a 223 000 euros par mois. Aïe. Non, 23 000 euros par mois. 223 000 euros par mois. Non, on va c'est pas joliment. C'est pas 150 millions. Bon, d'accord. Non, 150 millions. Assimi ngo chokodi. Asigido a chokodi. Mais quand 50 millions, je sais pas quand 75 millions, la moitié quand auquel non, 100 millions. 100 millions. Assimi 100 millions de bois sarala. Assimi 100 millions de bois sarala kabla fanda ngo konti la 50 millions de bedjige Assimi yera konti la. Ima famu. Yala Assimi yela makia, mais Assimi loi blayo. Asimo loi blay ka premier ministre ga saraga million bilon blandure asimo blay fanga munu temana oli de blay mais asimi fendo de ira maliona amba yele mamba dabine ne forola nebe nsara classe va ka fla bola ka kelenta donc est-ce que jombe songa ne suivi asimi dani belebele na mais ça fena be dono fo belebele et noro do premier ministre ga saraga asimi lasimi ni mali kura kodo ite ga saraga 150 millions te jobo ite président a sara il va falloir ni ka 50 millions na ya loi plein ni président kura na wa ta le ka tabadama non mais obede ban chom na bodo obe kamali restera premier ministre ga sara président a sara ore kama fara kangata assisi la nantara assisi la mali sharia chama me amina be fali ali debito ga sara chama mba de bina bola ne assisi nuni fanga okera okoro jamana kono deni asimi yota o asimi kelen do luata alors que loi mi natara ibta so loi voter assemblée kola la mais je sais pas tara chogomina mais o la nantara assisi la sa assisi confessa non ou bina loi mun voter fin chama be ubina yela ma chama do la mali sarako debito sarako hali debito sarabna jigi kosobe na jebita debita na mi jeba tui fin chama be oliba damino weredla
donc y'a faamuya Assisi kun na ko de quoi discussion na ko de quoi ni bébé Assisi kola la nunu bébé la école school ni fait nunu bébé la politique mo ba sera o de nye parce que politique mo ba sera woro mun ya nunu be jamana ko de la mais politique mo ta e dunindi muna me fait no fira kunu nunu ko boku ka la je ko gouvernement union nationale ke ibaro kunye mi wa ni yo me politique mo da ko de ko bo ay anga gouvernement de ka beka do kono be jume eternete o ye clanco de oli de be do obu tadun parce que no li tata la oli ga club e chaya mais ni e mi do kono atange no li ma do kono kelete ba foli de ga do oli be do mo be do te do baraka ma de oli be do duni de kama muna bi go vichère muna ba ba politique mo da go vichère dani au niveau fenena Mali fura dama be tenko ali wakati mina M5 kala la shogal nunu ni fen nunu la parce que fena kun ta bora tout la re bajili nunu ni fen ko bora mais fena ta dona tout la sa chama ya mako parce que Mali fura dama be tenko non ni min ta bora la o bi ka mangaki nunu ta dona la mako M5 wulile non mais mina mi fi bora ka mangaki parce que wa so ki be ka kun vile ne mo fe be ka fanga nyana da ka fanga manya mais be ka kele ngulu vile wakati no lu so na wulisa ku be revolution bon d'accord Mali fle bien de beta bla awasa awo baloko dese be ni meta bere be bonni slogan kelengi voilà tumbaye ni ntuna ka tulu soro ka dun me mamu d'accord ok y a pas de problème yala non mogo do be karaboli na folo ne karaboli na mogo do be no be keleke kundo kama hal na soro sugali gun dongu ye gouvernement na ka fo ka na soro ka ta soro mais yala no ide kume sugali la mais anga chien fo sugali bilama parce que ame dom na ko mbi ko te kodimi de ko yenya dimini ni sugali ma barake aka gouvernement ma barake kuma barake e mo tout on era tout parce que on sara kalulaw on te marcher la partie là mais en bas de be taga bolo mbubulo nu ya bla ali chini so ma me yelema on ma ibe ga to on te mo to parce que on ya fanga on ta jamana kodi on ma ibe ga to on te mo to mais beba do ga fo sugali taga bolo me jamana na ko mbi position beba do ga fo sugali taga bolo kai beba do ga gouvernement taga bolo kai beba do ga ministre be bara mina jamana ko la ennemi am nim ma barake fena mo fena fo de hali shinin sugali yɛrɛ mana ma baraka an b'o fɔ dɛ fɛn o fɛn tɛ maliyɛnw arranger sugaliya t'o la asimiya t'o la an b'o don i tulo la jamana bɛ jɔ ten de parce que an b'a dɔn fanga dɔ de bɔra anw ɲɛkɔrɔ yan nɔ sisan o fanga bɔra yen cogo min na o ye min kɛ o kɛra anw ɲɛna yan nɔ o fana tɛ tiɲɛ ye o. non y'a faamuya mais juste pour conclure n bɛ bɔ lii na ko mɔgɔ bɛ di mɔgɔ ka ca. ouais. nin ko in yɛrɛ a solution ye min ye parce que ne bolo ne bɛna n yɛrɛ hakilina fɔ mais ka hakilina sini dɛbɛ fana fɔ ne hakilina ye min ye. ouais si ne kelen-kelenna ye min ye Mali filɛ Mali si ma se ko ka président falen san 5 o san 5 kelen fɔlɔ. Assimi nana c'est vrai a nacogo ma ɲa. coup d'état moi je suis contre mais nin ko filɛ cogo min na tan parce que a kɛra ATT la a kɛra IBK la fɛn mana gɛlɛya dɔrɔn an bɛ bɔ a ka bɔ fanga na mɔgɔ wɛrɛ bɛ na o kelen don o bɔ yen Assimi ninnu yɛrɛ nana u ma kalo kelen yɛrɛ fana kɛ dɔw commencé ka bɔli daminɛ c'est à dire que ne bolo ne Mali n'i y'a ko ne k'a gérer ne b'a fɔ Assimi ninnu filɛ u ka Assimi ninnu to u ka san 10 kɛ quoi maintenant u ka san 10 kɛ u ka jamana gérer après an bɛ élection organiser an bɛna élection organiser précipitamment a ko bɛ kɛ ka laban coup d'état wɛrɛ la fo ne de y'a f'i ye Dani ne ni élection présidentielle non n terikɛ coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ n terikɛ Mali bɛ yɔrɔ min na i b'o dɔn fɛn caman bɛ Mali kɔnɔ n'a ma falen n'an taara nin tacogo la coup d'état tɛ dɛ c'est à dire i bɛ fɛn dɔ bila i kun la i bɛ ka ye min kɛ fanga la wallahi n'an taara élection na président foyi tɛ Assimi kɔfɛ ko n'an taara élection na bi k'i bɛ se ka san 5 kɛ non maliyɛnw bɛ wuli k'a bilen ka sigida la i t'a kɛ a banna merci beaucoup merci a diyara n ye ok maliyɛnw an bɛ bita bila yan an bɛ bita bila parce que heure yɛrɛ tɛmɛna an bɛ bita bila k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn mɔgɔ tun bɛ lini na an b'a bɛɛ fo a cɛ a muso an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn surtout Aja Madina an ka foli belebeleba ye an bɛ Aja Madina an b'a fo kosɛbɛ ka Kajatu Sakuna Tata Sumare Mariam Wande an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ nin bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn madame de la présidente Nasra Sako k'i fo k'i waleɲuman dɔn Sako merci beaucoup Chu Sidibe k'i fo Chu Alima Jawara Gara fama i ka foli bi yan Tuska Jalo Awa Jalo fo Canada i ka foli bi yan
an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka 12 wura 12 Basili Dambele an b'a fo Barni Gambi k'a ka foli kɛ yan nɔ an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka foli belebeleba bɛ yan Dedewu Simaga Amsa n'a furumuso Lagare ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn merci beaucoup ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo aw bɛɛ lajɛlen ka foli belebeleba bɛ yan sympathisant Mali cɛ a n'a muso k'u fo k'u waleɲuman dɔn Kadiatu Sakuna Belen ka Belen fo Marietou merci beaucoup Marietou Kansaye ko aw fasadara dɛ k'aw kana ni fasada wariw ye Marietou Kansaye i b'a la Kadiatu Sakuna Belen i b'a la Asumaw Bagajogo i b'a a ye na ni bolomafara ye dɛ Thiou Sidibe merci beaucoup Janɛti Kone k'i fo k'i waleɲuman dɔn Sara Diallo ninnu bɛɛ lajɛlen ka foli belebeleba bɛ yan k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn k'aw bɛɛ lajɛlen ka foli belebeleba bɛ yan mɔgɔ tun bɛ ka nabɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Faransi kɔnɔ Faransi kɔ kan Amérique kɔnɔ Amérique kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn merci beaucoup Kumba Fofana gurubina fɛn o fɛn tun bɛ yan a bɛɛ lajɛlen ka foli belebeleba bɛ yan nɔ k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn an ka gurubina an b'aw bɛɛ lajɛlen fo maa o maa tun bɛ kɛnɛ in kan yan k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn surtout madame de la présidente Nasra Sago an tɛ ɲinɛ dɛ an ka foli belebeleba bɛ yɛrɛ ye ka Asimu fo ka Sukɛli fo an ka foli belebeleba an b'a ɲɛsin Asimu ani Sukɛli ma an bɛ Sukɛli fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka Asimu yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ an ka foli belebele a ɲɛsinnen dɔw ma k'u fo k'u waleɲuman dɔn Dani de Paris Alhaji de Paris Waliju de Paris karamɔgɔ de Paris belebele de Paris belebelew ka belebele a tant que Dani wari fo ka baro sigi cɛŋanaw ye minnu taw ni ye n'u ni m'u janfa minnu jɛra saya la sufɛ ko ni dugu jɛra k'a bɛ sa dugu bɛ jɛ ka sɔrɔ u salen don o dɔ ye jɔnni ye ko kunba worolon kunba juguntan kunba ani juguntan madi Fode Konate de Dusuba Keita de Adaman Konate ni Sutani Dani suba keleni kɛmɛ duuru de fɔra hɔrɔn kamalen caman kɔ ɲaga jali niyɔrɔ foli t'a la dɛ Tata Sumare tantan sɔrɔni maa min t'a dɔn k'a b'a sɔrɔ o niyɔrɔ foli t'a la Simbomba tɛ ɲagati Dani ni ɲi fo lamina Lamina mun ye jata foli di a ka Lansara ni ne tama bɛɛ Sunjata ka Lansara ni ne tama bɛɛ Sogolonkɔnɛ ka Lansara ni ne tama bɛɛ Sasuma Berete ka Lansara ni ne tama bɛɛ Dangarantuma ka Lansara ni ne tama bɛɛ Fode Konate de Dani de Paris ka Lansara diyara n na Mbele ka fɔ Sasu Tomonaba ni ma fari Sasu Tomona don dɔ la I bɛ sa kirinen ta n'i y'o ta n'o y'i sɔgɔ I bɛ ko ye Masalen Kamalen ka sa kirinen kɔni foyi t'i la Keita Sugo Konate Dusuba Keita de Chawule do yera Bakausa janvai Masalenge min be bande nati janva shilo Keita Sugo Konate Dani muyenda ila munyen soima Mandi jonye Dani de Paris Mandi jonye Nanga fie ni minnu tɛ e fɛ na m'u fie min ko k'ale tɛ mɔnɛ bɔ den fɛ Dani I man d'o ye
maa min ko k'ale tɛ dususumanden fɛ tani i man dɔ ye maa min ko k'ale tɛ fonisire fɛ tani i man dɔ ye ala ka mayi ni maaw ka mayi dani Fatumata Dambele Suisse ko bɛ cogo di Adama ibuna Adama hey ala ka ni diya bɛɛ Alima Jawara dani ni diyara bɛɛ o b'a sɔrɔ i bolo bɛ tiɲɛ min na i y'o bila dani ni diyara bɛɛ o b'a sɔrɔ i kɛra dangaden ye ala kana kɛ dangaden Dusumaden Fana Konate de ala ka dani belebele dakantigi i ni su